Ay mana si wakin ako data na ko te meruro yon te supplementary bill. Ya kami uri mong kami te bakantaya yon kapen an na mayroon te Beretitenti sa Kauoman itan ta kay tara ay kami kapen tante. Tanora ay na pere kiripes kanante miao te meruro kan na pere ni miauri. Nangan kana na tay te sa te ya karinek te mena may taritari honorable Sinian Rai pugit na tay meruro. Hena ko yung te sa te. Kalau Madam Speaker, kalau waria pun mais de meruro yonte, Te Manga Kataumwane ya. Tapos na ko ki nga pun sen meruro ki na kime. Itu mana ko ibuni karapate, te Kauoman Beretitenti ka ni yak mana tan Mwakuri ya. Apun te cabinet me tau te kan narunte. Kama tapi kakin Te Manga Kataumwane. Itu pada wa yu apun naki Aki po ya arabutan namat. Ana ini mata ini Te Kataumwane, Te Manga Kataumwane. Nang inte tayo nga naso kinakubuk. Punta yan sila kay kata tapi kaya nga nasmaruro mga iya. Yan ang kaya kayo nanuwak mga tuman. Ya kita ko naman ito tayo. Nang inis maruro ay kaya ba. Ibunda ko taman. Matumuan sila kaya nga ako bundiya sila gino kung kanya. Ikaraw kita Kataumwane Te Manga Kataumwane. Di kita Te Manga Kataumwane. Kung sila ba inapunin ko na manin na tayo. Manin na may. Ako mga tarayan kan ba. Kaya karaway ka, anariya yung mga Kataumwane yak yari tako at ayay te mara na tuta na naruntawakin Mwakuri riya tani Mwakuri. Ori nga yari ko na karikirake nari intukin tata ya mga kaindanuak yo. Awakan na pun pay ka abun ka karawak yo. Ka nga second ka na naruruwakin na pa sakit pa ye epo. Mapunta pa ye yarang Puniman dumonta yari sino ama tayo yay magikin karo ko ngkai ya yay Te Kataumwane yay Te Manga Kataumwane. Tapi yay pun dira kana yay te Madam Speaker ba. Kana sinora Te Kataumwane ayo. Are pupura mai yay are te mani bukin dira te bukin te mani nak Mwakuri. Kanuan diri karina. The warrant the issue diri karina. Makapayak Te Kauoman Beretitenti ba kanaya ito man issue yan to warrant dari yan makan. Ayak kira kan natin intabihan din buwin thousand din karina ko. Tumuan buwi rin mina enariya intabihan kan din kaisaki. Taasa ko na nuniyakin nang ano pare ayo yung man nakikira ko ra kay sakito kinipiriyakin nan tayo na. Teman na Mwakuri yari aki to kindoro kung tatang na ko ila. Kasi karabata tao tayo ka ba esa tapos ni meron na rin din orakin te trate tamay sari na riyan taon te tayari. Ayari ron ta Kauoman na tao tayo anora riyan na pa epon riyan expected te tayari. Ya karong kan na te to warn na riyan makan na te Kauoman. Ari na riyan kan pun wasan ako dumon po win dili kayo. Bunda yo te tayo mon wasan ako yay. Skara para pun ako yay. Basta parang kinukuri yara. Aratan na Mwakuri pare. Nanda te po yay pugiya. Tao ko ay ka kinangin ka bunga na roy. Tapos nangina. Anangin ka bunga na. Nanda te po yara anangin da. Stima to nakakaita pugiya ginare yara. Ngaya inorakin tamaron te kapan mo na yo. Ini kan asal kau nanunia kinayo. Ang kana sa mga orang kan takawuwang kan nari mina ari bukin te karakan tiris. Antay ako nanunia kinan. Yan na wala punto pa ya kaman tangi diara raputan namat ay akabunga na kaya pa irun te tautek. Ato iru ya tenani ka pa na matayanda. Mayari yo na patungo namin anang ini kakao. Ato ko yay de Madam Speaker pare to warn ya pun sana ban issue. To one diri kayo. To one kaira da wo wi no. Yes na ko to warn. Ante na unya kin tani mga ngai ki. Ka tuman. Lista ko ba? Kangay kam natirana ba sina nanang unya kin. Betot yan pa hindi kay kanang ini kakao ba sina noria ba. Kunya yan ako na ta tayo kan manin. Sekarang para mana kontak Kauoman ba? Inang ni mata tanda na kapara-para. Nani man ay kaya. Ay kata uroin tayo na kaya ina ko na ni malini ay kaya.
Pangan ya ko na manenda. Ngay lang kan de Maneaba ni Maungatabu. Tas na kuna kuna ni kariya na kunta tau ta kan ay ko na kuna ni manenda te ya nang ko te bigi aki. Mari to ko ye wa ngai bare hapun sendik. Ngana sa ko ki. Ka ya. Tas na ina ko ya tan na bak. Insuangi are. Ko ka teman. Mga ya puri ang anak mi pasaki. Sagi teman ya nari Karikirake pun na mi ya motiraki. Kaya kay de ni ko wa te Madam Speaker. Ipuri kan te ina ki ba. Dapat tayo ko was kuna nang ini maruro at tayo ni kahit wala rin to Mwakuri motirawa. Maria pa nakan na pahi kari. Kata pa narabusin ganun na kung tataw tayo. Di kita na ministry ay to yay takangan nakikinda yo ari kiro na ko yo ba. Ana po nga marurungi niya yatan mo ko. Pa po nang innes sigaro igaraw tayo kana kung Minita de maisa. Papunto wa de man ya ngaya sa mga tabaka kinda Kataumwane ayo. Te Manga Kataumwane bare yon da yamane tan na ki Mwakuri. Ay po nang ginawa ta aranmera sa tang mo sa bare. Dunia kaya orang ba akamen kana ko tinaan fo may at no nga sa suanga ki bare ngkai nga sa mo ma ngimon wa ki te terate to pangaman ayo. Ngai te man yapon ni menan te mai sa sida ko ngai ba te sama ko te mai sa ino kon te ngabo ngai kitan nan kana nang punpo ti tayo. Ina don to na tapon na udiri kin katayan so ta de yamen te kain tari dai. Sekarang pada ko yung nakadaan mo Mwakuri pa apon nang ini kiyak ini karoy tapi. Ito pa yari ko ba ngayon? Kanina nang ini memere dirita kiyari na ibukin ako ikay. Awangan niya ko na ande kengan na de. Te mara na ron nora kina patiraw ora ito man yari enariya ina ni katawak. Ano pun diri ndai ndo Kataumwane ana ko ayes yari pare bari to na ron pa apure ngor. Kangas ko ngok ba inata ben kiyekiri ka. Dorong. Inata ben kiyekiri ka de Kataumwane yon de sefiu. Pai bukin dara Madam Speaker. Ya lang ina watan kay kana ko Mwakuri ndo tingin wali kay terari kiki. Wan dorong. Ma ito pun ni sa kangay ba ipon na tari na. Ma pun nang ginawa na ba ka ama ka bu ay karin na kun demen. Awan kan na sunabusi ay na kun dem wasa. Di kaya tayo Mwakuri kay na yon na rap Mwakuri. Pana kita para-paran kana ko itinaan form sa ay applications diran na. Tukura kay kita tangirian din na kun de ba yo. Pandaron kay yaman ay mataw. Ni bawa ki ni man ikaw naman na ay nawa na makay na wasoy man din na ray. At ako na rin na ray ang mga pura na bang kan naroon na iya Kataumwane kan na kain dumuwasa. Iyari kay pa ka ako na andik. Hapon noy dabe na iya. Sa ginano pa to stacking na pa haki ko raw tabi tan Mwakuri. Ito po na kay sa Mwakuri yaki ko raw tabi. Batayan dati mamaray ka ako na andik pa to amani nga. Nwa ko ni kana ko itinaan fo may kaya na rin nwa ko na ko ki. Ayan sila pupusin akong tataw tayo pa punna kya. Ngay lo. Ay ka para ipun ka para na ko ya kita ta Auria teacher to one. Pare pun ko was kunan ako na tara. Ngay Auria daw tara ay ta ko ba. Punta Manga Kataumwane yan ang marire kero. Masikat akin tayo pa ikari kin diri kari na ko. O karakan tara tirisa ito yan Auria kay tataw tayo. Pun Auria to antayin ta Kataumwane rin ako ma isoy mo sinda nakanta ni ko to yay tayan tanan study ka ro pa ina may sila ro igi ay to yo asina ko tiri kan tinibita pun 10% dibugi tanan commercial mena ke land igi the rate igi terari ke ye ka yugari aki apuren dari kana ya karin nangkai pare ayo ya kain nano yara putan nama ta pun bugin te kanta ni nga ngai pa dawakin tau tayo kay no amet sa suwakin ano na ako niya ipayi ka awakin ano na kaya yay ta Kataumwane ang kana yay dira ta mara ay karikin ano ko na ang kanil man karo Te Manga Kataumwane ngate yan po no si de yan men ay enari kita kanga yay naron na nawak ta tau tayo kaya ri mantay yan maruro ka abun nang muririk ikan tapos tira kini kan ko ta uputo kana konte Te Manga Kataumwane pare ito pa sakito pa yayar Auria Kitina mana nang raro mai era putan namet.
tong karo na papun eswangira de Kauoman na kangai ya lang ini pakat manen tani apa to tinipita pun timirion da pa ay pun kan na ya ba na pa punta pa ya di kin to na ben to pa kan kangai ako pun na tayo na pa punta pa ya ena pa ena pun tani ya ite ana impact yon money market ge awan ya pun dek ngkai mga nangin dekaro ngkai de menangkai ya ay kangas na ipili na kyo mga pakagia punta pa sesuai na Makin Tapi pun yang kau ini kan ada apa? Punti betul aja. Tekangan nanti tubuh kaya Iran no. Akan mereka ada mengarusi dan kan paling aja. Pun mana rabu pada pun nak ada resources. Sakit pun akhirnya Teuea itu. Tapi pun ia mari tapi pun soal ini orang kena nara mara. Ingkam kan tapi pun dia nara mara yang tori kinti kaya ini jangan endai. Pada pun kaya yang rara tadi kepai kaya kepada. Ya itu mekanisme normal sekana. Hari kita nundara maro. Ayat sedih macam anda ni kau ngah tahu tak apa? Nora kita yo, sabu pun baik karya ni kalau. Atau ibu kini kan dari terang the leadership commission kangas. Anak anak pasti nak yakin apa hari? Pun tapi ngai itu kau kangai nang ini kangas senang pun yakin ada tu. Ya kangai hari sabu yakin ada kau nak emang kangai hari. Sabun tera hari kangas tahu bayar. Tuan pun Orang pun affected dia yara bodan nama tak kita ana affected dia yara aramali narun dangkai kang apa nak yang orang kan ya jadi kita pun di million dah kiri kaki tu ref ya kau ngoi dah kau ngoi apa enak aku punya tu ref enak ni yang maintenance working man fund sekarang ambil ina nilai nanti ngayari takin nari tera dia account nampak tu orang dia account nampak atau tinu atau irau oh ya ini barang ngai mana ya sendiri awan steam itu anda ni kakak tahu ya iba yang tahu akhir otak kimuan tu tahu ya ada tahu ya Australia atau konangan nenda ni kabungan nak nenda biasa mana pun kakak aku pun temui sana ngari tahu kita orang apa tinggi tu madam speaker aku pun kakak ini nak kau ida tahu tapi ya apa kami tahu temui sana oh ida satu kata kena pendau bare sakit tapi memang kembali kasuran dah dunia kita akan teman. Aku pak ngasih konan mereka ngari ya, yang kita aku pak ikan apa aja Kauoman, atau semua buku sini apa kan, nak tahu tak, pun taruhagi hari kita arun dah yang Mwakuri tan mau, tadi akan ambil yang narap Mwakuri. Anak punya itu marah dan lagi mana, kangai ngari ini kita betul itu kayak gini gua ya, haru kau itu ya tak nak kita kita cerah kalau kita ya mana, atau bayar ini kayak kangai ini. Sasir kami ni kan aku ayah warat tu yo si kontak terau. Unda kita bayar lagi ani kawari ya ni tanti. Kangat ya kaki dorong ane kan orang kau kan ayo sini. Parinan masih tahu ngai rangan ni sini mak koroi tapi. Ngajari pun sebuah usia tu Minita kali ni akan tahu dia muai seri. Partai aku sataya. Ina pun tema tu ada kakak yang mana ayo. Pare iya kana met yo iya kana met lagi yo kana aku kon tiran di puso iya ta tenanda na kana kon mo kurisinan ko ki sina betul orang wa mayron sati karinya may yapayang ada terati kanga te veriti te phantom men signature ya na ke yamal tan tabmet dik ya dik ke ya met te live brand atau ko punata ya mini sai ro wa tai aramat ay ayatay na tahu mana sunia kina aramat ay kaya ada yang delay bahkan dah yang mana pun sibuk kina apa ye kasai nai apun tu korang kaya pun dah ada yang mana kaya nai ayat yang tahu pun mereka itu madam speaker ya dia karabara barika kau ikut barabu dengan tahu sekolah koroninya dari dalam mana dan temaliap ada pun orang ini kan orang temaru aja itu nanda tenaninya kami apa ada ya nak healthy dik, nak baru dik. Dunia kini kakak ngai ni, sekarang bahasa saya yo pak, ngai ro, tahu pak, kangak kita, tekangan Te Manga Kataumwane ya ibu tu kai. Kalau kita setia hari ni, senang ada sama orang Mina, ada setia make Christmas, so kanton Te Manga hari ni kaya orang buat tripat tapi, nak kau setia. Korar pa Deputy Madam Speaker, mai nei wa ke apun te panarik
ni ka meuri na ko ira ngai ni ka bene na ko ma ka ndam taipura na ko in te Beretitenti te Kauoman me Minita pun tanti ati ki kai ni ki bese ti me to nora panara yon nanon te buwin te tai ayo te banai nang ni meuri a kam na bene ni meuri te ka uwas ti me to ni kai tau te Teuea mak ka ko nanti me to nang ni te merurung ati kora pasina ti me to nuniek bukini bayi kasinori sina ti me to nang ara contributions abongan na kiak kawag pa sina itantabiki nanon tiyaw sa iyo yare spunti me to ni buara na tap te karabara pa na kon te Kauoman abon kain cabinet ma tani Mwakuri kaya sen katawrawa ti supplementary budget ayo ako sinagi nang nuniakin na pas buni pa ni Botaki sinagi nang taray wari kaya nang nuwari kaya mataw sinataray na konteks patira tibaya katayan usya na ko ira mga ti Kataumwane ayo ako no taon ti Kataumwane ayo ay itira na wo ti Mwane itira tapon taran kapatan ti Kataumwane ibukin wo ti nga wo bimani mew ni mew ti simari ni mew wani wo ti milyon ani bukia to ti kurakake aki Mwakuri ate ka wo ngani bukin tirik wo ti nga wo bimani no ay de ke meto ti land rent ti leadership commission ti sabay ako ay kagangay pun tabi-tabi kag ti mga ti Kataumwane ayo kangapon na kuno ra ti utan ina manina kimeya ke narud na tosyong may rarap pa narud na meruro ti Kauoman no himais kanon ti cash reserve narud na setay wo po ni mebi meteo na ti simari ni mewa ti milyon ako ay pun ti mato na baniya ramanen tania ngayon kita yay ti kanga nga payapak ti tayayo men to ti uwan at ti simari isuwa ni sendo ko yay ti bilyon ang kay to kay ti utan na kon ti uwan at ti simari ni mewa roy wa isuwa ti bilyon to yan ti kanga nga rakan tani nga pa ti manere na po na draw down ni kanga ti manere na po ka ti budget yan akin ang rotak ti kanga ngayo sti meto nuni makina ti Teuea pa ti meto ni ko na nanganira ti may sa puntaw din ako na mga usira ibugin mga kabatan Kataumwane ayo ay raro pa ti sa babae ito kasi ng mga ogiritinan tinuwa tinanin pa iya kaya nga tabi kakita kayan ti tayo ti wana pun ti SDF ako ba naroon ti Kataumwane kay ibugin to ti manin naging Mwakuri pero kung tinipoy tabon ti milyon kasi kung po ito kayo ti sa babae pa hindi ay pa kanakuya Jururo de pun dia ini pakan aku ya pari pun nayo kanuan timusin nano ti sa babae ako kora ti tangtang ye kati metuan ipupusin ako ira tanti tayo kaya kangangay darura rito ito mini pakara araman inanundi kay kanak ye kati metuan to minesinan anak kundi kaya o ati metuan ben ipupusin kangangay darura agi si dei to sinako sinan kundi yan apun ti metuan bendik temanian na ko ida ki enak ay ra papatoy ki na patitayo te kami atata na ko yetiruan ni bana tayoy pa na bundi na ko iya ki aking na to ano ko sinan ti sa babae may taw patuwan na ti issue as kunan nori ti sa babae ato sinali ni man ti bayat ti patopon ti system sinakangani ko ng track araw met apapon ni employed okay to ako when ti Teuea kay bebet parang kaya magurin ti Teuea ka aurigista na taray naki magurin kan ti private sector gurin nang inikangang tapi ito tidak kena ben maguri mga maguri ari kinaki to na ben ti contracted ke ako na ni maguri to ira wana makaina inanon na kita ni maguri ani to gaya ayamanin na ki maguri ti tayira mga maguri mga tapi ti process dinang take long inang nga natin tayo ni mga kakayan kaniya inanon ti system pun narabubusi pa tirangke ikunan katamaruak aron ti system o tirangke ko na ben track aruya tani Mwakuri kaya makurin tapo na itaw pang kayo nang inikangang panganak ko makurin ti yuring nga pa pun daw na bari makurin ti private sector o ini kaya pa kapayman ti private sector na pun still apun na ko na ben na naira ay manin na kimakuri pare aki ati tinitwe kake tiritak toy merinan na system te mo isa
iti Teuea kami ti private sector. Terangke ko na nora kayo, pa itaw ba nang inikakawa ke pare, we are dealing with the money nang inimay sa pati ni buita pun ti milyon. Terangke po ko na roy ni pero nga kayo, nikakaya kaya nga pinakangaro yung tupagi. Teka nga ngayon, pandi tayo kung makuriyay to ang private sector, ko contracted. O yung ritis na tinabara, miro yakan ti mo ay sabay na atagi, ako ang maguri. Ako nang nag-qualifying kan, na kontimanin nakimaguri. Teka uwa na ba, ti sa babae, kanga po ti challenge, nakoy na. O tapon na kontiyaw sa iyo. Pangkay sinurat ti may siya ti milyon ibukin ti akimaguri. Alam mo na, bunak ko siya pa yung irawatan na ba ti ang employment. Irawatan ti akimaguri yun na perayo. O di kinjiruro, ari ka nga eminenti, jiruro ari ka nga nang productive. Kaya ka nga to ay napunti pati challenge na ko yung ngay kasi tikay sinaka nga ni create more employment opportunities na ko yakay ni kinibes. Pangalas ko na ni create more employment opportunities na ko yakay ni kinibes. Inawari rin kita beden yung TSFU. Inawari rin kaya kay nano at tek te mane ibukin ti akimakuri. Ay daw pa yung kay ati pati sirak na ko yung ngay kasi tikay ni kapan sinaka nga ni create more employment opportunities biyangan ko na ni wari rin kami na TSFU, ti sa babae. Sinanakon kan ni tilan rent, ti sa babae, ako, sikara pa yeri kikain tarawa, ti tantup. Pati mato ang tupay na. Ngayon ay kayo, nga panisibanan do ko kayo sa kain na tarawa, sa sikuyon tarawa. At di mato ang busimay na ako, ay pon na na-value na bateta. Ita binikikirak. Di kiyon tarawa, pare, hati pay ka bubura. Ori king kayo sinuraron na nakapakaman ito, ti tiyaro at mumun na kuya tinanap. Ita po ni kabili na kaya na babuon, tiyan. O ngayon kay pinila ke punte, pangkuer kon ka puwato, may mga titipin sumag di wana bubura. Sinadiyan ni tanin niyo, ay kibura yo ti sa babae. Pare tan na baba. Ariya ini benefit na bemen na pay. Ariya ni pun ng anak ay value ibukin na pay. Ngayon rara pa yo sinangin busmaya yo ariya ni kerak. Ariya ni baka nakoy. May mga punte challenge na ba nakoy ti sa babae rin ti tayo yo. Pasi tayo ya ba ni kinibes. Abon na ba na. Ay ipay-payay. Ay ako nanikyan ako. Tira, tikanta nga. Ibukin. Kamaingingan to tayo Karikirake kamay sinakon John Mainuku. Itaw basti metuan tete look east. Ay taw payo ti uwan ti titabo sinadiyan tarataray ang ilakan tiyaw sa iyo. Panganasan uri ba to eta bin pinila ke ponte pa. O punya ya para pun tawro ya pun no na para ya kaya ako nang charge ni da pun na para. Tira ang gisa ko na antariya pa sinang kamay tari kitoron ti kamakuri ti Kirake. O ti maingingin akon January ti sa babae. Sekarapay tayan niyang ay kaawat. Sekarapay aron mga utagirakin ti kapanin maneyo, sektarati utagirakin ti kapanin maneyo, pati kangang mestara utagirakin ti kapanin maneyo, patupan, ti kangang nidikirakin na ti unemployment benefit, o ti land lease. Ato sinataraan bari ibugiyakan ti leadership commission, yakin ang kantaraya, figas ti sa babae. May tarayan ako na anang makuri ti leadership commission. Hiriyain ka kura-kura ti leadership commission. Hiriyain ka natuatuak ti leadership commission. Kaya siya tayo pa ti leadership commission. Ngayon na rin. Pati sa tararuay na ngayon na tani kay diri na nuntiyaw sa iyo. Kana siya kikoroy tapira. O ti leadership commission. Hiriyain ka kamagurin ka ngayon. Huwag kikoroy tapim. Sinariyain ka roy tapira. Nakon, angan na. Sinariyain tararuay yan na pa itibutan namin. Itaw ba kanuan na ba ti leadership commission code? Ang kami na Roy, ano ba itiputan namin ta ibunibukin di kira-kira. Itaw pa ni tiba yan ang inikakawagan. Yan silang inibuto ka na ba ti Kauoman ibukin na kung leadership commission. Pwede yan nanganak kura-kura na. Anong makuri ni kakam anong man ni makuri bayangan ni kakam makuri. Ibukira ngay dai kasi ben tikati kay nanon diaw sa iyo. Pasinagi si penak men karon si pangar. Sinatima to an karon si pangar. Nakon anaviviti araputan nometa onaviviti tetu arivitira. Pasinari ki patani Babairean tani korosua inanon ti Maneaba ni Maungatabu yo. Mani meroro kan ni ti sa Babairean buto ka ti ko sa iyo askara para pari nakon ti Teuea ka kayo ko nanti meto mga uta di ti Kataumwane yo ibugiyara putan nometa in kainis ma nakiaki maguri in kainis ma tanapata on kainis ma kakurakuran ti leadership commission alisipon na tayo ti sa Babairean pati sa tararuay na ngayon kas istikateka inanon tiyaw sa iyo. Ti Mauri, ti Roy, ti tabo mo, kurap. Kurap sa ti, nakanakong kan nakon ti sa ti, nakarinyag, may taro ti inanon ti Mwane, honorable ti Buayway, nakon ti sa ti.
Brava Sabaire, I mine Kanakwa, Saxia Honori, Saxia Kowa, Na Honori, Oanakowa, Taravatina Inano. Quindera Sabaire, Ibukina Papuninga ia, Aika Tekatekai, Ikai. Ai timeto na takaruaya, payo nanon Taravatina Inano. Imay na ikana ko sa baire. Ayo na nun Taravatina Inano. Iboto ka Te Manga Kataumwane. Patirabu kina, esya ni karawa kindarangaki o ni kaparabaraki. May main na rin karawa ni mga karawa ni retaraya. Mani karawa ni katiri-tiri ano ng Taravatina Inano. Ano po sumaya mo Pero kung nanwari, ikarapaki, ti kayusi, naramakuro ay ota ni karaw. Ay kangay ba, ngayon ko iti spiga, siriyay na ngoy wer. Ntahay na ko. Ira ba, ngay kamuhaki, ti makuro ay sa paide. Apon kukuripan na kakaitaw. Ngay, ay etoro. Ngay, ay kikiyak tutana ay roidi. Kamna ba? Norakin temakurayo. Ay seksi temakurayo sa bad. Na punyo makuro ni kapani yon Taravatina Inano. Pawa. Awaya pun takinak. E puni kaya roi nanon titaka. Ayo apam kiribas. Nakumay. Tsaka yon Taravatina Inano. Pa. Inatauroin tayo na ko Taravatina Inano. Tupay ko. Ikawakin ko. Sa bari kayo tayo kinayo. Yatabi kaya pati pupusiyo at yun nun di sa bari. Ayo pa na yat tandisi. Yon Taravatina Inano. Diki. Ntemera nuwani kipa ay pundiki. Temuan, arang kakaitaw. Pa anamakina. Kirakirake, ngkai pakatiris. Arang karaparap, awak kakaitaw. Na, abu musiri kawa tayo, arangin nun na kung Teuea. Pa Teuea, kwa bianura tintinasino, pa kokoro metito domestic. E kokoro nubara nuwani kiba, ay bondik. Metimera nuwani kiba ritabtua mayak. Pawa, ay bondiki. E sisku yay tia nauru. E sisku yay. Tia Pasipiki. Rabatay kayo sa babae. Akapakati Maneaba bubura. Nakuntia pot. Tayo ka. Iko na nga, iyay tsaka ko rututana. Inapakaraka nga, ngorakin Taravatina Inano. Tayo ka. Siya kina no, masibubu si Koryuri. Tayo ka. Tongga na to, tirisi. Yon kibas ni kapene pera kapataw ilawa. Yan na nga Taravatina Inano. Toatu na, tirak. Ito ko bayo, kain kilibas na punang kukure. Patirabu kina. Ibukin na pare. Iaki ko tiya na irowiya. Iaki ko. Tiya Pasipikin na pato, iya to, Makin. Kito, iya rin kaparabure kayo itong ngkai kay. Na, ipunsigo. Yon na para Taravatina Inano. Tayo ko pa panaya. Naroon na ito, ito tayo kinagpayakangay. Antayo na pira ayo. Anapira ti siya ti Taravatina Inano. Sabay, away panaya kain Taravatina Inano. Yabusi. Paaki ko na ando ko ikay, tete. May yabusi, ayon nun. Antayo ko. Kamabyan ano ang Taravatina Inano. Tiyuta na ni Karaka. Inapakar. Ari ka nga hirikiri. Kumunta Taravatina Inano sabay. Itete mangin na ubawa. Ibu ni kawa. Siya na ba kawa bayar? Makupun Auria. Inakuna-kunan dito pa. Abami, kaparaburi, nakoimitanti. Abami, ano yung punibinin daw? Apara Taravatina yun, kumapun Auria. Iya po ni makuna-kuna. Awantay do ako. Siya po sing kami tanti. Mari ka Teuea ka, pwede niyak.
Apun naram tisa to pa. Ipundis ako na punto pa. Anak hanga tarawatina yan way. Sabay de. Inuri na ba tarawatina yan o pa kangay? Ang kanaya ko, way atayok. Apang kanaya po rin na ba ito atilis na rin to. Tinani primary school ni kapane. To, tinani clinics ni kapane. To, tinan tapundan na kikangay mo yay tiputan namin tatoy ito. Itabtuyan niyan kito, itabtuyan na iyak kito, ibutay-tari. Payay, kanga tapundan na amuyay kaan sa kahawa, may tapunan, may tapunan, butay-tari na ko tapunan. Tayo ako. Yay, biyara ka na ba ito utaran? Pare ayo, siya kisibukin to, ukyangan ka na to, iti ukyangan naroon. Mga na ukyangan, yan na kaya na rin, ibukin butay tari may tapunan ako tapunan. Kita buwarik. Yan akin na rin. Ibukin. Tsaka ini karukuha. Taku. Sa tayo ako tautaya. Sa punubusi. Sa tayo pa kuman nanoya. Ikarapati minitari po tapena. Payengin na tayo ka. Irang nanay na no. Kakastuaroya. Karapara payeng. Tarawatinay na no. Pa inakatakin katamaro akit. Titwa. Awan. Yun mek. Awagyaw na nakurat. Ananura kitirai kai tarawati nena no iko kuo waro ino ko ini pananura ki pai kai awara kanta ni pa taw kana sekitiri di kiana ro mata enarike ntetai ayam roy sabaide yari pa andi no tarawati nena no tarawati no sabaide yaki pupuri maune yaki Karawa te Berekanga, iya kita yang tak kena. Tarawati ni no tahu ni bukan ay, merimua. Ay katawa pa, ina kainan. Anak ko pun taray ngay ati, pun di ko taray ngay, ipun ni kainan siya tay. Ay buwi siya tawdak, iya tayo pa. Tupaki da, ani na ni pay. Ang anak ko tupay da, ngay da, siya tuparik. O siya tayo, pa kung napunto pa sa tawdak. Lagi nan sa baryo, nakatiriyaroy na ko ni Kiribes. Pangayra ni Kapane, istatangira te tamarua. Ngay, ang pwede spika, istangira te Kapane ang tamaro. Ay, ka ngay. Kutangira te tamaro ang ki, ko overdraft. Gikumin ang titirari. Ako overdraft. Anyang kanya tamaro. Kung siya na kung tiyawsi kay pa na ngurat tiyawsi. Yak. Tsaka taong manihay, iutagin kayo na kung tiyawsi. Na kung Maneaba. Ang kikuwat drafting ko kung tsaka, ang tauteka, ko karapa. Awan. Si tauteka kayo, yak ikarapa ito pa ituwan. Awaki ka ang tauteka ni kaway. Ay, hapon nga na papon na tayo pa, hapon ni karapa. Nangailan niyo sabay. Kutayakin ang tayo, tayo na ko, kangayay ka kanintutan. Pakutayakin na pati tayo kayo. Maninat, ano pa'y, ilong siya. Yay ka kanintutan na kayo. Pawa, kuwatsa kanin ng mapunto ko. May na, kuwatsa kay. Ang kukumin ay kikay. Ayaw maninat kinabang Kataumwane, ilong Taiwan. Angay timan na. Imenay kay, ay kangay. Isati, ipondori yan naman enak. Arano pa yung Taiwan. Matiram teka. Kutak, ngkai si tau teka pa karoya. Ay, nauli, ibaw to kaya. Ang kay, yara ko sinanimere. Kaya raw ito wow. Kay karawa ti Berekanga, kuwa pura mewa, ito wow. Kuwagi ka kan. Ngay ka kan, ngay. Pay kunan sinanimere. Ay po ni kain tayari. Arakurak. Eburan nen, di sa tete. Pay isinanimere. Ngaya, auraw. Naman na kinakuha yung Taiwan. Pura. Ay po nam teka. Ang kay tayo yar. Yar ko karaw ang kay tekan. Inano ka? Inapunno mo ay kinipes. Patiyan wan titirayo.
Aya pun ikinagi, away pun naan nen way sabay. Ikara para bangay, awaken sinakunaan, teki na roy tukuwa, apun tukuwa. Kana ko winga de, mapun na yu roy tukuwa. Paiteten titirarin ko. Pasi tuang, ang ayata. Irari pa pun na nung tawta. Ang kanyang kay kaya ko akin ako, yayam teka ni ka ngayon kay. Irari na, pananong na ba tawta. Yara ko kita kinan. Kuwasi pa rin, pakuwarok. Hapon yung ko iteman na. Hari ko arawan ni meritua sa tawta. Karo ko ray kari-kari inyam tsaka-tsaka. Ako mura. Ako na kaya ka. Ako na po yung tawpo. Pandamata ko yung ako puntakin na. Kupuntakin na. Hek ko ka ngay. Ngayaw pa. Ngayaw ko ra. Nakabuha tayo wan. Ang kisa sinimiray ko ako tak. Naman sa tawtek. Iboto ka sa tawtek. Sabay. Puni karaworoy katiri ko roy na ko ni kiribas. Ita ko pa sa pari. Karawtekan ako na. May kokya pari. Itakin na. Apun si Tepo. Temanin na nupay. Ko ba tayo manin naging kayo sa ina. Tayo po. Mayara ko aki kakay. Ay tapon na nung sa tawteka. Paya namanin na sa ina. Pero uli, mangay, itim na to ang ngayon daw. Kuwa sinanimerin kay. Inanong yun. Isa tete man na. Ay ikiyangang. Kiyangang. Tete kinaroy to ko. Hindi ko draft. Tiram teka ang hindi ko draft. Ngwete man. Ako tako pa. Epon na ko na ba sa tawta. Ako tatangi na tiroy niya. Ako tatangi na tis. Kuha mi na yan kan. Kamami na iya. Sabay. Ita ko pati man na payo. Karena si katayan uring paani katabi. Titira tsaka itara. Arori kataban. Ma akyang ina ka nga saraniya pa ka nga amon nande kada kakuniya. Awan. Aya kada kaya no kon tibuto no mata. Ntaki na iponi kaidwa. Asaki boyay. Sataniyay. Ilang na ka sabay. Itaki na tumanintani. Sabay ngay teman na ngay makain taraw. Tinay nan. Estepe yang tumanintani pawa. Ya kan dikin kay wuwati period. Ay warang kanakanga to. Yake tayo to. Maro ko sa tawta kaya po. Atiray na ko roy. Hakia wana. O nga iya puno. Kumera ba tumane. Ayo nuwa penina. Pawa. Gemilan tijirari. Hoye na tayo po siya. Ayaki wasa na kung tumane ba ni Maungatabu. Antayan na po rin ni kakiriyay. Ikeminay. Iyak. Kam na ba? Abuta naman, awag mo siya na kulay. Iyak ikilas. Away kayo siya, ikilas. Itangay na, ay mo siya roy kinibas. Iyari po nangin nano ka, tayo ako kinibas. Irani, ngay man kami. Sabi yung antaman niya, inangitik, wow, Te Beretintenti. Inangitik. Amatirahay, kinabangan na asito ka na batikura kay. Apunta ka, ngay po na ako ngay sabi, ay po na ko, iya ko na ibitaw may, aya na kumete man niya yun, mga tani, kengkam. Nakantay ka ano, abuta te man, nakikaraw-raw. Awagi ko siya na kundi man niya mga taw. Aki ang minita, apon na tayo. Iya te man na ibuwa ko, iya minita na, apon na tayo. Tubat draft. Eh, sabari, siya na inububusin. Sinatayakin ng tayo na ko. At amaro ibu kinikilibas. Ikarabay atanti. Kapun tawta ka na tata mangay. Irangin na po iya. Nagitaya ka. Irangin hori ta Kataumwane. Pare punti pa iya. Ipuni pa andi iki. Iya kirukuro ite wari. Inakarukuro wakin kain titayayo. May akarukuro waki. May kiras. Sabari karawta ka na to. Apakarawata uta. May tabu ba. Ipundi ay nupakarabata. Nkan ako turo manaya te botan na mata. Panariyan tayo bawa kita turo mana. Mati wow, yan yan tumra. Inakuta kinakiyak. Ina po nubuwak. Mangkan ako harang yung turo manaya te botan na mata. Peko.
Hakiari. Kona puri pe aku dia nuai aku ni kapara aku dan aku ni kiribas ni kangai. Itoro mana yang kami kani kiribas. Kau ya pun nunggu kani kiribas. No te kai sebar kapara aku dan ada no toto. Ma ya busi mai dan bu to ka to ko sei mani ponaya kain tarawati ni na. Kora pa sebar. Kora pa te sati, yede point of order. Te sati mero no sena koim. Ada pun lagi mah, antirak. Nari ibu kau tiakin keirin sebaik. Mayada ke awang, pada ke rai. Tu orang sebaik. You ada mana ada American sein. Sebab ya kita au sila kita au sila ya umnya kita kita katakan di kaki. Ya kita ya. Angkanya tahu bayar bulan orang ya, ya akan jadi kai. Sebaik. Te sati. Terkawal sebaik. Benda kayak katu ayu. Dapat yang rumah ni dia atau korak. Ngaya ada pain kata dia ke atakin. Atakin. Kalau dia ikai pasal nori sebaik. Pandai ya ke sebaik. Ante ya ke sebaik. Kora pa te sati. Te nanakon kani te semerorori mina. Ada sati ya karinek te mena meta pueran ne honorable Costa ke kokoriana kom te sati. Question dapat Honorable Madam Deputy Speaker, kora pakai ako nga nayaw tayo kakawa kasi na kung napan nangar maruro. Ko tara po ito ka na konti. Te Manga Kataumwane ay kakawa kariyasan mga usara kita tawtaya kan titayay. May mga naiwag te Madam Deputy Speaker ay kakawa kasi na mga kamauriran tupakan tayay. Ya kamauri ko. Kung may speaker ako rin yak. Kaya naman tayo po raw umabis. Dito kami Beretitenti rin. Kauoman Beretitenti Minita. Beretitenti kaitar. Beretitenti ini kapan? Akisa sa menanti naron na raw sa hindi pakantaya yon dito kimataan ng ora. Panante mewa ati marunga sinapanin mewa. Era po ati sikan nga tapi wara ara maruro ti yon ti Te Manga Kataumwane bugin mo warekaki tayay. Ito pa yung erang kakao kay iskakowa pa pun rota na mewa ara putan nometa. Ya ite beneficiary kay na kuya. Ya ka pa sinati buki ara putan nometa at nang panaran kay taw. Na kunti taw teka. Sa tayo pa sagiti watay ipipiti ti Mwakuri yon na yo may sa tayo erang may sa mi kakamakuri sa tayo kang taon inanon tayo ta Kataumwane ano ko kang spon rome yan po kinari erari katakin ka parentan na mira mi Kataumwane kaya mga mumiti ti Manga Kataumwane ti tayo ay inaman na kimaya tiranari Te Manga Kataumwane ada tapakan ti tayo may sa tayo inang kura-kura nakakamakuri ti tawtekan katayin ka parentana kapanimane awan karikimane katayin ito pa inanoya araputan namin tayo yon itiray ka ako di kiyon tati tinan social protection programs ke activities sa ke yawakin ti tawteka yon ti CFU ti manin kara ay manin mau ayra pa yo ay itim atuan diri kana ko yarara araputan namin erang mais ta makuri may yay pa ita pewas kan maruro yon atari ki iri ke matayen ra tatayen tapon ti process ta kanga si skakais po mga yan inanon tayo kay diki aron kay nano yara putan no amatay ti matuan nukyuk sti matuan kapiruwa kita ningara taon ni diki matira tawri ki pun nara araputan no amata kiya kiri ken ti montay men ke mon wak initiated ti tira ta ti program mayo biya kain kiribas iya kya pun ti matuan nakiri ke men wanga wapuin karkwa ta ti tayari aspa losin ya yara aya form ki may ay kaya si sabunsan na kokyo-kyon tayo kaano kari sagi ayakanga nga metakanga erik pun men tayo esparin na yapong inipong ayariaki konan ra yaki konan complete ya form karkwari sa may ingan nanti matam deputy speaker sa kasukayon katapatapi ay na yung tatawte kapatirang ke tayo pun ipaniro yaron ti sinisinenak ay mga tandikakin Auria raputan no matake apun kain nanwana pa yo ay nariya hindi kana koy sa katukayo inanon pa imtira ti tawtek to wala ri kay ikan maruro yon ay si kangasita po ya pun di kana patapirang ay datante ki to wala tapon na kun na pati ara minita karinek men tem waisa tapon narap makuro ta bueran no ya pun men na pen 20 karara ara
ASWO, the Assistant Social Welfare Officer, ngayari itapenayo, ngayari ibukin na kiyan na yo, yay RTPD clerk, kati assistant clerk, kari pupukyay, ngay datanti estima to na pani pupukyay, tirang kaya ko na nora itiyan na yo titra, teminita karinek. Tabayari ki, ruya taman araputan namata, at imato ni kao yan, to noran kay nanuan tira, to ti service, at ti pupukyan na yo, angin titay, kangaya kiri kay yamani nanuntay na area kanta ni ngayay tirang ke erari tayo nung rati militante ti maison kanaro na pa yasan karawak tayo katuto kanaro na pa to ti tirati back pay yan ko tiniri kaya no antin mga ano ko ti back pay yari mina ya kiri kay ron antay ti beneficiary pa tayo na ko ay kiri kay ron na rin mina o ayo ay nang tangri araputan no ama tapakanayo komis paya kiri kay rom ang back pain na ko at ang riyan na pa na rin narimina kaya kana yiri kaya nga kawakwana pa kanaro na pa naron na kangay kakarawag kay yakara ar kanaro na pa kiri kay yamanin ngkai intana makai na ayo ako nanda tita piru akan ako na tita piru ya ada pasapon kaskwa ron terai ron tita utea karon makurian na yo kana yiri kaya nga topakin ya darang na anarawa kaya yaraputan namat ibukin kay nanuan tira ti SFU ti benefit sa iyo na koy ati tawo ati matam deputy speaker kangay ti tira nari era papayay kiraken tira ti tatiris ti kinakoyara kay narap makuro kay apayan na panikripas tapewa iti matuan papa kay rayaris nang kanyay takangangay ati matuan guys po mga ito rin kain na apera tapueran pare irangin daro kayan jonon kripas roy ya pendang da irangin po buak atuan itu pa ya asikunya pangkana tarim amako ito karana yon tiap akan aron pa musrawa ang kanya tarim memane make akitapimen ya ko ang kanya kunan dikitira ayamani hiroya pare yaki makuro rayante interante tiap pa si makuro na pa torante Jawa tadi na memane nak ngayari ayo tirang ke nora kidiyay na pa na yay takatamero na kon yay pa ang ana penda ang ndi ke buka yar ko rak kay ti pa kaman yana kon teris o may sar ko rak kay akiri ke ayaman ibukin ta nga ayo pa sa keraya makuruyay paran mane ya kitariya ya san musraw o tangira ki pa ta katuto kana tiape yon Peru kain narapa makuro ke kain Peru ke amina itapueran apun kantari ngaga paano kon karawate powin katokara yon Peru yara kanaro na pa yay oran kitaran katamero yon ay ron dartaw teka karinek yara pa sa kaskwat inanun painan kakayangan tupakin ayo tuwan na pitakanga ngay si Serari estima tuwan na pen ton guys po mga dikintay kay Toyon pun ti tirati temen kanga ti pupusin ako na Kauoman presidents temenitan the finance akademiak kanga yoy noran te may siya te buat yang ari reka kana ko kintay na ko na kontira na konti apa makuro kanga yoy te may siya yarari kanga sita po meti siring na te buat yang ay na riyan ka kana ko kintay na ako na riyan ko kamera pati si Biira yon es pemang kunan kana ko te buat yang na tirang kay nora kiyay na kunan karakak to kana ko buat yang kita ti tira yo re pasa kasi ko iron tira iron ti tawte kana nora riyay na ki kanga yang may kay yan nora na iti matuan ndi kitira te kanga ngan ti tira yo ya kita te mani kana ro na paer ko ya kay nara po mo ko paer ko ti buat yang ayar ko na pen ang kanya ita kanga ay mga tataning akin ti si Biira ki pa na riyay ndok ay ora ra kan tani nga pa na kita kanga ti si Biira pare ay ti tira ay te electronic copy interan di CPR ya kunan kanakwak na ko yana kita piya irora na ng patient processing matapon ayo to wala takang ay di kapay ng email na ron titira te processing ang iya karikia yasikun may yasikuke ya na ko ti pung to wala meto wala ito ay na pemenda ito ay mendo ko te man para ngayon makuriya ki mo tira makuriya ki mo kita ay karawag to reconciliation ngayari ti to ay kay na patabi uas kan kaskuay nanun painte tawte ka pa nan ora diay na kana yay noran diay na sinang karapara pa yay para kantani nga nang wari kay dikitira tawte ka nga yon tarin manintipin narapa makurian at tayo pa sidik
Kapag kapaniya, Madam Deputy Speaker, tapos punta ka mo at kahit na konti, tatawtek, ate Minita, ante fisheries, ibukin tayan po sin nakawakyasan do kun narapo makur. Yay ti pai ta Teuea missing, tapos kantar nga yapan na riyan din naroon ta ti Rairana ti GPS, ay dora ay kay anari yung din pa na component tira ti project tayo ibukin tutukuan ti pisin ako matirana dik kaya na kon ti mga buwan karikirake kay ti dikitinan pos ya sa kabinya pa ti busin ako ti Minita karinek tiran kay ID di pa kay apon nang kakawak notar na pa ti marine apon nang instruction pa kay kanay na riyan yung post anariya niya ay kauuway kay pati ti prep atera ti GPS patirang kay inora diay na ti Minita karinek kanay nang karimi payay kay katuay na po sa Quezon's pay na kon apa makoron kilibas makanaro na papuniyay makuay ndoko sa kabinya pati tira ti bubusian manguri na kontira na konti ti tawtek ti Madam Deputy Speaker lang maririkan na maruruwakin na pay punsi katayen itangdian na nati ti tayo wariri kayo nora kakawakin Te Manga Kataumwane at pakakin Teuea nangana puto ka makuro at apueran yakarin rai na pati kanuan katamero as tanglia pa na rari ton stanglia pa sina draw na attention ti Teuea pa na nori diay meron dinanuaki pa tiraron tupaki at issues ay dikit kama ti tatinan menaki yasan tapikin ti Teuea ipasin ra pa dikit Madam Deputy Speaker ako nga na yautay ito gikay na panintigiroy te Mauri tiroy at tap mo kora pa Madam Deputy Speaker kora pa desati rasa meroro ring mina unte Minita de Botaki Mwakuri bukin katina pera o Teuea kay nanwa honorable Harry takais ena ko imte Minita kora pa Madam Speaker kaya ko na pande karatay meroro yo ante te Manga Kataumwane de pakantaya yo atapon Kundaro kita kay sina maruro kundi pas sina mga tabigi panani ka kamauri panani ka kaitaw tayo amuan na mo te panani ka kamauri ako nam tay pora pun te klaka te po te presidents sa Kauoman no pun Minita ni kapan te dita ta kaitara ta ante ni kapan kain te finance ke an officer te Kauoman yari tayo makain na ba wa tarawati na yata dig arasim mai kero kora ba ni kaputo ina de tayo yo ke ari yai de intasku wa kinak ya por gati kero o chese sare ro kora ba de tayo yo Rita ki maure ya taporio ke ari au puta panau gati kero o the best nami tai takakaro na lo de tabonga yo ai por ngai na ba sa maure panante meu te marung anda pa ni meu Kau ya kita takai tahu kan te Madam Speaker mungkin te kataurowan te Manga Kataumwane matara re wasa te Kauoman Beretitenti naron dari San Auria te tayo tapos si termua tenan item sa kana mga tangiraki ana mga kainan waki te approve met te Maneaba yo irang ngkai tahu pa is te karukuan inalo te tayo atay pun tema tu ati sirak ngai na naron dai te i sirak nai te tayo sirak ke hasan mo imaira e ponnes karukonan te tayo ke pure naron na pun sebentar na tayo yandra sua akia pure ayare ita ko ba ane to kwa ai skan katire na ko kiribas pa akia pure te Manga Kataumwane te tayo tai pun nak gani maroro te Madam Speaker naron dai pun ita pun yai tabo ki Maneaba ki bukin te Manga Kataumwane ayo ma ikan epon ta ikarau te kana kon te sati te manda mon ta karinek mai nos ke hata erang ke maroro yo ante ta Kataumwane te Manga Kataumwane te tayo epon kanga epon e capitalize yo andau ke kan sira ke kai pa ayana ere isa pa ane e kateria pa au sira ke que kai sira ki bukin te maintenance ka ya kita tau roi mare na ai bukin ai pa kanga naure ki ita ko mai pa ya ki katayen suangai pa ya kata te pa
ai karo bridging finance naron das poisan imane beyan tai kana o yak tangirwa ye ba yawakina te tamakuri ni montai ikan tagawa hare taku bai mga katayan Pilipino ko ska katayan kamera na konti education itaku pa hande te to kowa it would the fact that kowa as koroya pa imai ste takamakuri as koroya kai saksi tara manin te maintenance madam speaker master kana ko karawan yang oya antara yan te yo asara pe ibukin katian tanan payment tax yonda yaina ba na karikirake te education te tayo imanira ki man ATB ay tak ba ati metuan te akin ibukin na pa yaus tan makuri de ayare ano ngora tani makuri yonda pa arain to ba ingan kita naron dari au kowari ti metuan te akin na madam speaker pa yai ara makuri as koroya o kai kanwan makuri as kuna sidarai pa inang ngake te mga takangang na kontai kanro na meroro te Minita te out pun katiria na pa yai te boka ari nang tauroi na mga topaki aya klinik yo na ba me niya ni meka tani makuri de tonis in no wa kana ana tauroi boast na kon makuri tanan na utales yari ita ko ba ikan teira ke kakebe to ko ware te akin no ante katiria ba e makuri semakuri ngai na Minita stima to na ta pa yes koroya ina nundara ministry pa nagi kona ndeke te kanga ina nunde tai to wana to mang ana aro na patai kanga madam speaker kan to pun kanga ake akoroi ina nunde te tera te kairi ma te bebaire ma ini ko akin taina ko asidang taraya taina ko ratani makuri akana makuri yonna bandarun na ite akin de yo yai te karikirake ai pun kam yasana ban wota pepa na yasa asan kamete paya au tanda ba ko men no Botaki ni makuri yasana ban na proof cabinet pasina metamin metimise ni kere metimise pa tira te tanan ta muenga me harun akangai ina rang sudapo ibukin te mea kai bugia haratani makuri awai kai ai ka asa ai ta ko ba si makuri si surong inora harun da si konan to paya te tai to wana me to ma tas pun ka para pure kana ye tamara ma ita ko ba ayo ere ke te tai ayo bukin ka kamaingingana pa ina ni ko akiriki ari kata mero akite madam speaker ta ko ya kan no kirare te akinda te sati mai tarawati ina ko ayo na pa na kateria te tai ayo pa es tai ai kana ko songongora ke ko e bonu ngore akina pa era kaya nakapuwa kita tanan material tanan local material na naman Taiwan ko te tayana ngai ro kangai ka kebe to kowa esba wo to wi ka kamete paya angai esba punia pangai tamani yo na naman saina ayare ngai ro ina kamen na taya par sa kamen te akin dai kai abot to wa ke re wa akin na abot te me ki roite to wa ke an ye ki buate to wa ke an pa akira ba karin na inanon tira te Kataumwane ba ama rely na ba yon nare pa irang ni bobok yai tamane mais ato wana te million ai ta ko pa ayo punto me akin roi te takairiri are asan koroya on pairia pa narin inanon te nare yesan mane veia madam speak man te tai ayo silang kamuamo ska katonga pa rora ni kowa as mga ire ke mga ya mga reita haron te tamane ndra de maintenance de dai yo ya irang nano kawa ina bendoro ngorong ya to te ko ke ta kapirong ngorong o ki ana ki ta kapirong ngorong na ibugini karawan kawai ai ta ba ane imani na te ana ki na ba ira wang kai na pa makoro ika anang tauroi ya sabtari dari erang sabi me ilang waga be me te Teuea hian kuno ngai da tarawaya ta sibubusina pas katayan ke kan katagi ni norak baskan ke ba is itang ba aki aburen ayanagi man te tamane man takabilong ataya tong nga partabon kamu ay ke ya ba tararu aki na ke to kowa ay kan kateria ngana yanaki ibene madam speaker the boss habol sugura 1.6 despite the fact that awata te buaka metira ba ite matoa nisukun to 1.2 the billion tamane tania
Kaya ita ko bang kana sigoy-gosi Karikirake ay karang buburay kay. Ay ita ko ba ane. Tang kana yagi tawai ko tangira yakawai. Ata ina sinata yang ano ba na C+ te enaki. Pero tang kana sitaray bai kay ari mga kirak tara me puran Karikirake kay ita ko ba dekena yagi te akin na ma kamapon na ta dekena te tayo. Te tako ilang narokawa gina ba nanarungo te teritan ta kaita kangai ita ko ba kangai kena ko te manin teris ka kubana kwak ngai te manna ilang gugurai ga ka manin teris pare obotal no amata kontan yisina ayare I kaita na ko ito ba ka kubana kwak pa tayo buginare ya sa Kataumwane ya mga te ya karakaki na pa mga karukwak te mga Kataumwane te tayo ma inagi taraya pa me abu pat taraya ida man ngai na no te cabinet sibe baiden taino be baiden te man no job tas ta Kauoman ipon nang transparent te be baiden pas benin aki ako na sipoli benin au kantari nga basta ta agi siberita asberin na ta tabira asata to pa ya abude kai bo yes mo idan mo ayarete Madam Speaker irang kaparaburente ke kanga ayaron sa gipero ngaki karawte yari karana kowan ke bangaina inene wakara pa simena inanon de bebeide o sikarine an taina ko te bebeide o sata sukunan kangaya ko nuburian ya kiriya yan ngayari tawwa inariya nakuba ko te teritan ta kaitara kana ta paye ya bonnak kariya bangaina ako kuriya ya rapotan no amata ata ko saki naron nariya po sente akinak ata ko kubana ko buginari ya ari me saki de tera darponiya itanda pa ko na ta an nangana ha itakuba ta ya po na petaina mata ko ngana mai tau ba irang na lokawa ki terongorong akanga kona ko bana ko rora pa ya pon me abu waron tarara ni karowan te dara bebeide bu kos na kon ta te bebeide te taitonan ata ibon na lokawa ki te ka ay te akinak ya pon metintin to te ki ko iron dara sa kairi ay ngai na ay kai ya kain to pani ki bes ori ki ngai na kain te cabinet astara sa kairi aponte te sakairi ni goa anan te tangira te meuni krisan te Madam Speaker te yai te baka una pairona ni kairi ayara kaya to unia ni pa ita peua ai ta kona ba te sisiraki ponte sisiraki na bana na hoia pa ngara ngero na ba ngara gina ba ta kairi te rari ke abon sen ka bundere ina ba ina non te tai san nako ponnera sisiraki na kampon ko na ni marini ai kai ke kambaki ngayari ita ko ba sinagi ko ate sa kairi yarang dawa ta te maroro bugin te akan te sa kairi ngai kamomo ate sa kairi pa te pati ayo idi kera ara presidents ikinaki pa te sambion ngai te sambion ni bugin te toaki te corruption ni bugin te anti corruption te jana ay mo ni bote ye te bo ya karo ki kai ay kamponi ben na tai te ayara na ki pa te yenwa speri soi logo iga ya si satai ba ya ka karo bugin te president akai sa pon dinna ko rai na no sa akin na no pun kai pun to ko Madam Speaker ayo te sa kairiri te bubu te president ina no kawa to ware ke te akini yakan tas na pun question na ba na ko ina pa te trana kairiri para ngai na ki challenge anak wara ararita pa ngaira apel na no iron dararita si tubu te presenta si kan kairaki si kan ira kawain ang tayo ko yan to ko ay sante akin na Madam Speaker ko ta ay kay bai ta bewa ka ngai tay ikan tayo pulbora pa upiro yang kabaraburen kana haruna pa tayo espera konte te beroro may ta ko ba ayo au kowa ayana au kowa pa natete mungkin mga te mga Kataumwane de epon sikokono ko te maruro mungkin apa epon tanan maruro na ba kaya mo may maina aki kaineta
ta te tenua items ake te peka ki pakanuan te Manga Kataumwane pa kataki dingaki pa ita do kaya ri naro ka kai te irak ibon katere pa semaku din tahinak ye smangara asasani mi yokok bugini kiribas sinakasai sinakiki de taitowana ma te taitowana naraki yak ma te rapaka uiana ba ratani rapaka u kana semaku di mangayan te taitowana ma te taitowa Madam Speaker yatuk ai kaparapura kana yes bana konte meroro yagi yake anano bana na kuate mena mai tau ba yo katirian te pai kan te akinna te tai yo te Manga Kataumwane krop Madam Speaker Koraba te Minita kariniaki. Ai mana yang ante sa dei mai mayana te mena kariniaki o ya kauringira tante te kana ngwarire ke te keve. Kio sa taya pa ya rari pun ya san kata poka kian mane pera yo sa kata yan rana re kakia mi pokon na meroro. Nganda yo yang ante sa taya kariniaki te mena mai mayana ona pokra pesre mena tai meroro na ko ante sa taya. Koraba te bedi Madam Speaker. Manda sama ron di anda bakan tayo ay pun rita meran kami rita ina me kuy di Madam Speaker ay narap mo orang mayan narabuta guru mare di peon mayan mau kay naraberis kaya arko yon meragi ay pun kain di Botaki naron kapen yon mayan pun kain mayan kaya kapen dari anoran di tamaron di bakan tayo ay jadi sana di meran kami anak uya ti anak orang di Kauoman presence dari asan dari an kapeni yata dari an kami tapayo an katauro an wanti Te Manga Kataumwane yon ti tepakan tayo an panana Mwakuri buat sampai nomor Mauri an Mauri Mauri aku ti bedi Madam Speaker elapun na kimoto ti terari ada meroro bari elapun pensiun dari kan anak wangi ti takapara Minita kau Ada Teuea ko ate kaita ro pun ngai dan kapere ke sapen sendari meroro. Ai to ko pun kawak di beti Madam Speaker wasna pun ti na bandari an puto ka kan te Manga Kataumwane yo. Ska ko ba ya sendari asan poi kan rap mohor. Ti enterari temarin lagi Mwakuri. Ante temarin dari indis. Ayo ti tau pa pun te putro ni yo ya ante tira kan te meroro te pakanda yo. Ibukin apa ya ati matu andari an mebio ai rapoto namata ai dok ba kawak di nakakin dasar manayak di bedi Madam Speaker angap nake puran para punayo kanon nan nori Teuea katawana ya itau ba sakit ba itu wana sakit ba ya arun karawana na pagi asana pe mo mentai kasan nak sekarang kana kon Teuea kai punti matu ang kambakur iya anang inorong di Madam Speaker, di Madam Speaker dengan atau apun gua ngkai di ara Minita kai, mengai di Madam Speaker, di Madam gua apa soi pos, kayak pun di Madam bandari ngkai Mwakuri, ngkai jangan dari, an pun si, an ngkai itirai kana dari, ana di Madam lebih ayah rapotan nama tadi, di Madam Speaker. Jika kau apa uat ketemu uat dari tanah item sari nagakin dari asal mana yak, ini orang Te Manga Kataumwane yo, ada pun tuan ada CFU, kita mana nak Mwakuri, tuan ada dari terendis, tuan akan ibukin dari leadership commission. Anak semua ada dari Te Kataumwane ibukin CFU, kita ada mana nak Mwakuri di Madam Speaker apa nengaran kapan? Jika kau apa ya Kataumwane ya kinti andiri kana o melmau demirian ngkai ugota kitirari Te Manga Kataumwane tau bayasan kamera nak di melmau demirian dari asan dari an mau ugota kini nangan ais nakon di matan di ausa yo di beti Madam Speaker ai tau ba ya kau di beti Madam Speaker apa ngai dan kapan kang taragin arun pilipirin di terari takaber man yo antu ya di terari temarin nak Mwakuri. Sekarang aturur ada pendikirake. Tebmanu ada tirik, anak magi pada kon tebmerwa, tebmesua tirik, anak magi pada kon tebmanu. Apa benda nonor eka awarik, eka apun suangi rana baru amat eka, agaknya ira pen kota ya gitu.
Oi tiraro na inanon te tirari to wabu tirik mangai. To wabmen me o te million na yo imin to te buina tirik mangai. To na ero ko ni rau kan te million te te Madam Speaker. Ito ba ka te Madam Speaker wasana mountain dai kan ka pupura ina ko ra yo. Sibusi kana ko busi yo an ko in taraw tin ano me peso. Snori tanan dari. Pare espo puisa te ai te moania tirakani abus ndai kano. Anori tanan ang metan win te bigete te bedi Madam Speaker pun ngaren kapen. Tirapa te meang e sire metan win te bigete. De ari te bedi Madam Speaker. Tau ba kawaki. Toi ma pun tono nori non tai kan ro ke. Na karike tanan condition sige. Ana iri kere ke makanga taraki ni tira te bo ke. Nakin ne to tiragi te kaisa ki adowaru ko mati tanan pegin ra ba akunan dai kan mena ke. Itirana bata bo te bedi Madam Speaker pun ngaren kapen. To ana akunan dikere na mati. Naga to amanging o driver to asan karikia ki menti tirari te kiau ti ki to te tiragi. Apun itira ta bo te bedi Madam Speaker ya rari. Ana akunan ibu batira angan te ne rari na kamen lag te kapen mana yo ana inari kena batirari kan tarakin te apara kiribas ni tirana ka ko te bedi Madam Speaker. Bedi Madam Speaker apun ngaren kapen sputo kana batirari. Tiran dis kitiran rancher ya sandari an maniak ay puntirak di Minita ay to pati tirayo na pati hangay dan kapel saben nora ito pa kain mai na ina beka ati mato na ben papa kay rari ay ris kana sunora tikira ke sinang karapara na kon tawta ay bus pasara na ben kira ken tay kano apun kanwan na mosin na to pa iro no puite besen ko kiraw de mama apun ketay angkai te yo te bedi Madam Speaker apun ngaren kapen. Lesan mga kira ki tirari te tourism ay bukin tirari te ris. Nakakin na isan dari tawa mina. Ante te pakanda yo te nakakin na tokomeso ay pa ina ki antara angkai tinipui manu at smari suwa te besenti. Tananu residenso pabui mau at smari wo at besenti ke. Akan ni kotak me out irons tanan te timmatun at besenti. Ito ba apun kukurei kakasa rabotan namata pari apun po metirari akan wanti Te Manga Kataumwane yo saki rari sakunan pirino mandara kantani ngara sponte mato ani rigi rabotan namata ana apun rari ana makina tumu yang roi o te baki roi nanawa ki te rari te Teuea kare wakina nonta yo. Tapi Madam Speaker nakain arisan manawi atau anak ura utai kianak makawaki tanan point ya ken rien dari an manei ito ko pare abun sen manei ek merio tan maruro na ba itira ken na busan na ban manei me nakabani me te busi ya mangori te bedi Madam Speaker apun ngai ren kapen ngai manei ek te tirari te tanan manen no bai sagi nakin anu atana ba kain na mora maya na kain kiribasa ban pa nakin na manei ek tongwana te million ke are punti ma to ari bon korok meron Taiwan ay mga reason ako konti atawaki angkai arabu busi ngai rade akan te arab makora mayan ate na konti Teuea kay te meton dari kan suain dari bakate titrayo dabu busi ay kana ay pun norak diayna ay na diain dari mangkarina ki bokon Kataumwane kita tira ay kampun natarun te temen ana atau do wana million ki na kau ke na rari ina tanyai pare pun tanyai ina nunta yare pun rari ya pun atai ya betul ya nen pakai yo angkai kangai stabu bana mekina ki angai rari kangai mga sine tutan sinang kasukar ara bubusin onde Teuea sata te Minita karnya ka pun te Teuea cabinet pa pun kapen ya koro raya an kakaya yang ito pa yo titira tuwan ari kasa pa ari aki mesuwakina spangai o agbus yon yarari muyokoi ari asal muyokoi no koy manteka kay te honorable te bedi Madam Speaker apun ngai ngapen ya kabinet te paran ka parapura kana ron pa ispana kon tanal maruro te me uruti roya te mo yor ngai ngapen ara pa te bedi Madam Speaker ora pat sati nangan kan tani meruro te sati ya karinya ki me meraki te menna ya honorable manna ta yentaki ena kain te sati
President of Madam Speaker, yung mga meruro mati nang arakameuru ngay mataru ti Minita makai meraki orang nanya kemen nakoy the speaker kain taipura ay kanay kain tausinte ay mura nakoy ara president sa mga Kauoman ora Minita dito ta kahit tara ngay datanti ay mari kain kipes ke ang ara panaute kadam pero mo meuri ngay teman na ang kwari ay bes usik yung tirang kwari te mga Kataumwane ay may presidente po yung iyak tara pa eh. Meron ba tayo sa grupo kung manong korek pasin mga anay Toatu. Ang ito man ang kanil yati ikay po yung Botaki at Kauoman. Botaki yan tiyong mari pai kasi tinua ay kaanganak. Terminita kita tapi para mga katayari yung buki ay apotan namin. Andron ako katay Madam Speaker ay apon emandi at maruro yon ay peste maruro yon punta man na Mwakuri. Ay na pati manentep ay mga leadership commissioner nga amin ay kay nakati ba nga nakita to ko kaya corrupt ikaw kawa to be speaker pa yan kari may sintoman na kapalan kay mga tayo pran tayo buki kan prove ka na tinungay kan to one mo point na million ay tongay pa yakin matabuak itongay pa yakin matira Pat paya kak nate ya te bodo namata. Pat tau te kai ya kon suku anak Kauoman naron. Ay kina kon suku na rin ang punta yan pa ang punta sa sinan tayo nak. Ay ko wati te ka asan nak. Ay naman may naman te tau te ka asan ton kai di. O yo wana bete asan na pandang kai. Ngate mga utara kay mga te mga Kataumwane na. Sa isi te mga Kataumwane bate ya te mga Kataumwane. Kang apun kahit taran ka penuman ni. Ay kiasen dang kwari gomitit na koy kita asen nanay may manara araman narapaji tele asen kataw tabi kay narang ugray pa yan kwari yakina pen naman tanya naron na asen te yakina kinte maruro na anak naman tanya kibes era kung kay tamais tuwana point ni mawar wa suot billion Teuea point ni mau ruwa suot billion. Ito ba mais ayo. Yaki mereka ngale naron na kang atake pa na main pen ito na ito dia kayo. Ana ri ka trang wari. Na ori to 1 billion. Kada kuno ito mais ayo. Speaker tayo mais na ayo. Pare mga iyo ito takan teman busin teman sa iyo bukin tiyan bo kay kari ngkai. Ay mga kirakake tinipin mo ano at million manaraman ng tanya. Ang nga kaya na patawag ito yagi pa ka aron araman niya katayasan kanina kin ilon tataw tiya ka. Ato na po nire 2.2 billion ana rin ano na tawag si tapon tinuma point rawa te ya pati takawon billion. Kaya para nakoyatan Mwakuri. Para nakoyatan Mwakuri. Ten tanda pa ka kita water wara mo ng tani ayo. Ang ito man ay irarome. Ganano na pa yan ang kwari. Ina waki to waki. Ay nga kitaw. Tapayo buki ka ituro ay naro. Andoy ka nga Romeo. Yatay ang ari simeon kay. Simeon ma takataw mo na skuri. May irarome. Kana nga kay yaman Cebu. Masibu turu. Eh? Ngay itaw ngayo. Pati man nila pa ngay tara takatara tay ka naro. Pare sinabu ako was na berin buwa. May kangaruya sibura. Manas sibutur ra kita na mga segundi tanah ko. Aruya yon na pera kiripas. Ant pera ngayi kitu tara ya kitu tara ba na pwede ka pa narik. Na ko na naman kiripas. Kung tayo kay kanaro. Ano segundi kirak. Ngayi puli pa so siya yon teman ayo. Nakitay na rin nga teman tanya. Kay teman tatabi. Andoy. May ang kalabara pa agin teman ada Botaki ngkai. Ye, sebenarnya apa pernah kurang ada kayak Botaki tu kan kayak Mwakuri ke. Karena otak tu mai saya ni mau apa ini mau tu million. Dan dawatan. Itu apa seorang apa bukan Amerika. Seorang pergi di Minita Kauoman Beretitenti atau Minita Dr. Teuea. Apa pun aneh ngkai. Kang ating ayamnya tahu bukan kang arakan. Masih nak, anda lagi nak kau teman nak Mwakuri.
Te mais ni Maungatabu te million. Mangana korora te mais san ni Kapotabu ke matiri ke ana. Aya kilo mais nara ara Kataumwane yo ke ara kapena mana yo na on tiri ke ana. Kana putra tiri ke ana ko na Kataumwane. Te mais abu Tabu te million abu abina wo te million. Ante tiri ke yo abu wa bima anu te million ante bota no mane. Nana kata ya pa isu ina ndo na kapena mana tiri ke ale na ko. Pa esku mo me yangai asipa abu wa bima anu. Awale tiri ke ana ko abu wa bima tenua. Nana rawa tari sekolah lagi mga bubusi patayan nakari teni mga buka tiyan Kataumwane ngano na pa sinakar ko ina te kapena mana roy tiri ali nak ruwa tanga wabi na yaw ngai ito pa ake taka ngat madam speaker ito pa eno roy sagin na to kira ka man tania ora araman ari sagito kinana ne ya punan dawa te tiyan iman patay may ari abu abi me tenu anga to abu ni abi me tenu ya tiri gana abu abi me tenu an tiri kayo abu abi me kono war ka eti pa nga to aramon te yo asa te Israel pere tiri kayo ye no pa ga to aramon kos manang dawa tana bet mais ay abu wari te million su ibukin ka Kataumwane na on te ya no yari mo na ba ngangan kara para te mana nga kapakaki na ko ya to ka kita nakimahuri ikarapa bugina ba ngai na te man nai ilang koro ka ubusi na on trang kare te botakin numan tapi tai ya pangabunde ba ka nga tuwana biya kinan te na kare te pa ikai ay bukin di kita yan man nakimahuri apun te mo na kaya hindi kana ko yo amata ke sesan ka nga para ata ka ni ba o mga kire kay yaman asay mga yangoy dikit na yaman ngayon di ba inano ka kana paro opo na mata soy pa isoy mandi ka uman nangin teman na tiama ta ya ta yang kai ngaro mo tebo ngayo to kita pa para niko isoy mandi ka naman to wayo ye atu kita pa para niko e bungia ki no wo na to wan san ngare wo to nga wa ay san ko na ba timo on wan na di amas na naman ya suko wo to nga ka yo semen ba menteri kita ngar uwa tanga wabi metinua so mandi kana mana tuan engang ke asen kamen ko ase so Mwakuri ay yaki Mwakuri ay mere ki anakaro ay ponni mere ki to anakaro paranu asina ni irei ngai to ngai ba abun nangwari abun nang gure kan ki bes mai ta menna ba ya gure pasu ene andi ke yamane Otra tiang asina buokia nakai para ngai da asonga emang ini mo sa kamano nga mo tawa mo ba sa kasboro ngonte kaya kami ndo ko buse kai ibukin nam ngono ya kami musi ba kai nanon sarungare tiri dikai imang ba musi ba nanon beruare ay mga mes aso ina mende aya nga kan teman ya nai dawat ngaya Yate ya pun dapat itu mana? Akai itu utak itu tubuh saya yang gure. Enak ini kan mana itu kita bah. Awan itu terang kali, terkat tutu. Kalau kami tak ada kain teman baru pun tak kain bayi. Ayah lagi sebelum kandang. Ayah saya mah bayi hari ini yang ani apa semua teman. Ayah kami busi teman ya. Tapi non ni pasal mana? Piyang nak buat tak busi ayu. Angkai. Iya usah nak barang ay tuan autai, ay wo autai, ay tinu autai. Oy ta kina bari. Akala na ilo kan mo nan dang bari. Nakiri ka ko aku ru yo amet. Ana mo nan ne ba to ito bang ani ki to tira. Ngai nang kau ba na ta kina kai ba na te na ba. Te ayo, te mana yo. Ya shan wo ta mina. Au ka ngana ba yo ngana tini dan dang ani de maisha. Abu sayo. Ana ba itu atu kita pa para yang anda montai ni biar kita kerana an offices. Ay tahu ni ba tunai ni kita mana? Maya kau ni yang kali jarak ay runa pada tunai. Maya Auria. Kemana lagi ni apa kan mereka? Yang ni berani dek nak kau ya tu man. Hari-hari ni dek nak kau ya kan kita singkap ni. Asal kita terang kali singai sekarang hari kita terang kali tahu tiak. Pa mesin tu basis
Implementar ka ngai nagi asen makul nasia masibuya isinanu. Sinabu busia le apun tu kimo teman na koyang kan. Karena amakul nasimi ba mangari ke pat tamakul isinanu. Antai mangana yaman nasimi ba to ke nangai. Amangari ke ba to kora ke ananga ki makor na ajara ngari. Ayaman nagi makul ngana ba ananga ki makul. Atu to ko. Parian suan teman. Karena kona te bai ese gampai. Ata kabure ngane to amata ne ana teman yan. Pari apa nak kira indek rompo kau mau ni, ngai kau ni yang apa, to amata kira amang anak ni pai, apa nak kira apa tu amata pai mau ni sini, ton tian skip na pai kira kita sta, era kita mana nak kau yai, siapa pusing kan, kasuki apa ya kepun kan tan mau ni sini, apa nana yang mi pai, tapi kata yang nana ya sekali mi pai, bantu kita yang mangari kaya tian, ada mangakir kita kau ni ana di front, ada yang mana kita orang tengah ni mabuah. Awan itu barang dah tarik teman era kona kasua. Nak yang ni nak kona orang kiri kan nama anari plan nasi mungai yuk mau di mesin. Ayah itu kau ring ba, ayah yari kita nak ya, orang kami meragi. Ayah tu kata mata anak apa ni anu lagi asen kalau tak ada mau orang nak kaya yari yang diri nak kau dari plan. Awan tu orang bukin. Kamu asen nana teman nak mau kuri, kita kamu mau kuri sanu, kata kamu kai mau di sanu, kata kamu kimuan kai, kata kamu kormit, kata kamu tarik kami mau bukia tian kar. Mwakuri ayah apa ni negara nanganak, terang kali, tiba-tiba teman nak Mwakuri, pada apa ni Mwakuri sini. Kan tiap ni nak terang kali, tiap kali tu orang ke asen nanganak terang kali, ayah mana, ada teman nak Mwakuri, awan aku sini, awan awan nak kali, sesuatu nak ayah jagorak. Anda, kalau kau ambil tangki aku, tei kau ke nak ayah jagorak, orang mengari kita kangen tu kintai. Tu kintai, orang mengari kita ayah kangen, orang orang kau dah nak bayan, orang kau boleh kita nak bayar, ayah kita dapat tu amata, ada dapat tu na, orang orang kau boleh kita nak tesua, orang teman ni isyak kangen. Ngaya yang kau meror ayu, ilang karapa tahu tiak, ayah kau ni ada apa amata kita, ye tian mana terang kali, nak kau tahu tiak apa anaki, apa nganai tian terang kali, tian mana terang nan. Ab daerah kau ye jarami, ane apa itu kan tian payment. Orang dia narai kan, orang kau kaya lami mo, kaya lami, aku masih ndek tiada mana, ke kam main nak kami Mwakuri, kini orang namitai Mwakuri, ya kita payah main nak kami, payah kita namitai Mwakuri, ngaya tiang aja bakam narai kan derangan, tu kita ya kam sianan, jadi macam tara, ada ngake tu orang tengah ni macam buat, kasuat tu mana yang Yang kerana anak tu Minita, ayat tu mana apa? Awam tu hari suatu anak anak tu kita pak ngai asa. Yang kerana bayar apa kain tu muasa. Anda meror wakai yo kaya tang tipir, anak amangurin kerana bayar kami. Ayat kemana anak bare, mereka ingkai awak teruk, bukan dia kata. Ukantan inga, pada muantain pada nak usiak, uyangan muantain dan mungkin apa mereka. Angkai. Ya tangi dia ba nang ina ko sing ngai suwa ay mga buki ka na ba parang kaw kay yo ilo ba Botaki na war at katolik ara pa intay na ngai mang kami yo taru te Minita akain na per ameriki apun ngai na per ara pun nor ara pa mang kami kapen te meu tiroi tetap mo ay so na tu kinanu may muskila mo kay Kora pada sate, ya bersih Mike, ya tanya sesuai itu kena nom. Ayah. Kalau pada sate, mana sekarang aku nak rasa meroro hari mina, ayah kan kau ringira, tante pak, terana hari, te tahu ni meroro ayo ibukin putokan, ke aki putokan te terana hari, te Manga Kataumwane ke, sakit te tahu karinia mi sesiraki, sakit te tahu sesiraki, kan ane arana kepati, tak ada ketai, nenon tiri pantai ke. Na irara ba bangaya kaya kakarnya pa siragi ro ya kanya maisa sana nakon rasa meroro ri mina are ponte Minita mente janon Rairana te honorable mikari te meri ena ko te Minita ko ta tarika amna tam speaker ko to ko me me mai nei itire kinde ta ko 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 ngene be ute ni meroro pai nori era wata taurai mau ya au angin me au taurai ka ora nei sapa ka ora ngai ya ama siringe ya taura
ngai ya manganga na kinang ko bendo ye ya na mimi era ya mga siringi ya taura ngai ya ngana ke hotel ni meroro ya tau Madam Speaker e ka pas na kana ko te meroro e ka kina pari apun kakao kira puta nomata akakao kita puta nomata monte kakao ate pati ato ban kirpes pati ke angane ko nembe kine iron te puta nomata apun norna pe kakao ki na pongana ya te puta nomata monte kakao monte kakao kana sera terake pango kirpes mena yan te me uroi ango te rono ba mena kirpes yan te poverty line ayo taina ayo ana te nga maguri to ban kirpes pati dina na kai di ngkai pa no utara ke me uroi te kirpes na konte me uroi Te Manga Kataumwane yo Madam Speaker yang anira ira roi nanun nanateka kiribes sa kangai kan kiribes ana meroro te tau teka nakakatoka yomi ana pe kiribes are te meuri te roi o te tapum awan ne roi Te Manga Kataumwane yo enangani tena sing kiribes pa na meuroi ana ma meuri yakin taino ge o kieran kono ko kiana ki apa yo aru yen muenga yo ya ana meuroi Ona ngana kina tina noa no kukurei ana te pumu antai no on ro yuin Te Manga Kataumwane pa punu mon boy roi te puta nomata iron te tau te ka ngkai sega noa buara Madam Speaker te tau te ka re mai maina aka noai buaya ire inesta ka kara ka segirian karaki pana sipon ka te rongorong awan ro ngani bukin no mekinan te tau te ka yo te pati ko bonoria Ampun nori na be piri nei temuan te kau te katenua e piri na nun teri meurua enge ki oni mekine kiri ka ngiri pes mate kaita rati me to na ben katin nga mabu ito kon te Facebook ito kon te rana ko na ko ya ai pun na kana pero idin te tau te kayo pai pun te bakana o idin na ba ya meroro inang kam taun ngana ampun marangana te te kina rasa kaidi pango e kon na ka ngai e mama na tiep itu roma na tiep ane Angka ya bus, imainnya ba tidak kinti usai yo. Awak bus na berian kawan ni pairi yo ya, yon kiribes. Nangan bete meruru, ati presensi angkai. Imam mana cep. Karena ko karo ya ka kinti kai kai. Nanona. Ko punun bakantang. Paya kira kina nom don kiribes. Are na yang na kito pan kiribes paji pa na kaidi. Punan nero. Yero ko ding ninu yo kwa kirau. Ko ke tasel metukim. Ako manang neto ikaraki. Ay kakea ko waya na kung taputan nam nenga kana kono kung yan ka tuay tapon na nga rong ay gagiro iri at Kataumwane yo yangan kiribes sidi kito ng magina kinakong titaw tiya kayo pa punto paroy Madam Speaker kumukumiya kinapa arapati yayo kiti titaw tiya kaya kabutagin ang tupahan kiribes pati hato ko yakabwak apon nongara anang may siguro-guri mo sinano Ako magi ko nan manini nakokiraki. Anang mo skuri-kuri ari mo sinnan. Ako magi ko nan manini. E mama na kiribes ya kang tetehan ye e mama na. E puni mama na kiribes tiya metare tekin ayo ikai. Awai sepunu manini ya mo sinnan. Sagi manini. Agi me uro ye kiribes. Ntiaki makuri. Eki me uro inga yesa mga manin narik. Sesura bu yerik. Puntiris. Sara saka suruarik saka rakarik. Eko nganu ba si mama na te naramusinan no sa kono manini. Ay tau ba ayo tayen te kay ka nga akama buo tirongorong. Aning mo siguro-guri. Ami mo sinano. Ako maguna no manini. Ngay teman na tete metan kiribe sa ka ngay. Ngay te tau te ka ay mi no nang kay to pan kiribe sa pati. Sigona no manini ni kapen ramusinan. Sigona. Mayay taya. Yei tain towana me towana. Paya nga sinatara ye ba na turun pa ye te kiribes. Awan oskona. Saka kaya na ko. Ako na ka nga e kaya na ko itemine den the fisheries. Ako na ka nga ando ko. De mai san e wo wo de win de million. Tira mangan ka ke man ye. Tira angare ngar. Pata uba na gi ticket taket. Tira inora ki mengi sto dan garo. Ekoro ki. Ekoro. Etime to wo wo de wina. Ata ku takarak. Ako na nga ni manini. Amo sinano kana mais guru-gurekan. Ang kaya mga katiya kita man bangko sina katiya ti fisheries pas na korokori dan wabu atapun de million. Oh mga tirek ako na kanga. Kawara tenan.
ikaw ora tina non kan kai da kiripes aru puni itaina peniam tai era ba kiripes po mangangan nantai ngare na beto orang kan ara kare kemane madam speaker ai puto kai tirita te kaitar ai nori apa inora na baka non tai kana ai puto kana bet sedi temen me Christmas ara sina tara menu ai yung kan kana tara menu awa bena ben goro kanun mo sinna no iga mais kuru kurie apa di corona ayer di sarape kau ministry ga ko tena singiri bes minita setara menu anga supun tara menu awa bena ben goro nanun mo sinna no ikai men koron mo sinna no ikai ina bitaki me uro integiri bes kana sara tiris te tauta ka kwa ka penia igongo ba ka penia to irion me wo de million aga kapeni bugin kapakan tiris awure ke payara kangkai yara kangkai asina kangani ka puang minta kapeni Mwane yo sako yo amata mesina kangani ka rike yan ka kevena kor konangan ka tim matua manina kin terandis teram ka rike Mwane satara Christmas ngai tiap ya pen tau te ka Mwane vek kanu kor kon me ka yendis ni business or me ako ka pakat Mwane eki ka rike Mwane kan yan te ka rike Mwane Garajaman. Ako niya umurong di sa Karikirake. Nako Christmas. Ay ito kuno pena kuno nagkaitara te kapenu Mwane. Ari sa ngangania kapenu Mwane. Nako yatan na kimaguri. Kita ano konti tiris friend kiterarik. Ya kirori ngano pa sinataramen. Ito uta kaitara pa sa kakamaguri. Nga kaya marinagin nara Karikirake kay. Ara mo sindano kay sa kakamaguri. Sa kakamaguri. Kaya nagira rome kiribes. Monte kami, kan sepun penin boy nanora. Pun sen mama ne veja ara kariona, ara se bairi, ara presense. Ministry setara menu. Ira wana tete kai. Aga vina ko yana bara development partners. Setara menu. Pahe sana katara tara ara presense kai. Paina pun kapaya kiribes. No kon teruro. Nana no. Meuroi. Kan si ben tara ya perai ki menu. Karikirake. An kapeni yara yamoye. Yar kana sin kuri ya mangkai an perin ponna ni ka peni ministries ngai mana development partners kan ena tu kitongo ana tu kitoro nga kangai kona kanga ni perin marini amusinano ai ka mais kuri ai kai ora batam sibiga kakati kite tau te kangai poye yo ne mekina ni ron tu poton no mat ani kota ki mai sarape ka ni ministry ka kokor pun kakamaguri nga peni wana yo koraya pene me uroi te kiribes punna mero saka kamaguri ngai ya kamaguri te tau te ka yo tara meno kun kari yo na yo ngai kanang mais wana te tai ye ki man ngare kana si posi na ron ngai yo astara men me wo tiri mangai astara menu ya sang ena period na namani ngare ke man kiribes ngare kita ke antono menu agane period pa ye ki million terangkan ni madam speaker itu kita mau kiaki aku rona non mesinnya no kiaki emani na rapa kaunti kiri besar kan kapongana I implement pa emena kiri simes I work I pai ai kameura yari to ba Kataumwane yo eskiroi madam speaker Te Manga Kataumwane ibukin noran kainan nun tepotan na mata monte kakao ai ka ko wa te teritan de kaitara pa po to kai semon to na ko to ta na meirona men dona na betemen pa ya punti rage pen ka ba ka te Kataumwane me ya pirina ko men te point ya pirina ko men te sunu mane karaki ya kanga ya kana taun ai samdea ani ya ki meruro yon te Kataumwane kata ka ana ko angan na tai awan kan aku nan pure meruro ai meruro awasin ko te kantan Era que mana lagi, ayo maintenance. Engkau tahu tak kan orang Taiwan. Era. Ye burana kan mana ke maintenance meri ada development partners. Saya kini orang ay burana. Kata mesti. Ye kini orang burana. Ye kini orang buaka kan. Meri sa katur-tur ngai ke angwa. Ini mga mana lagi ada maintenance meri unsay na. Tidak ya kari kata buaka. Ya kini orang ye na pa nang kami orang isay na kan yang anak buka. Ni buka de maintenance yon na. Airang ko kiwaya kinena ko tak. Pun na po ite tau tiak.
oi reira oi tununa oi una beskaroya era kana yang ananuna are development partners ya sen gang yo ton mane na maintenance akana sibusia ni kawaria era kono on pa ko kim no bubusi ora ko bubusi akona nganaki ayera kaya oya kin katurturok agia ngaira nang manin na saina ayera kana manin na saina kain giri bes terata kanga kana manin na saina ra maintenance tigiri bes kaya kai tera buaka tera agina ko roina kana yang ana buka saina buki rawan era sakaturturok kai ya kirori pa na oya ko ni meuroi tigiri bes ibuki ni manin maintenance ero don saina ay oya ko topa kita kanga ai diri oi ta maro anan metam speaker meranga e mengotia kin ka buaka ka rai to men mesaina era yeri no mero roi kan ina non te mania tai ya ka metauninga tari ra saina ako metauninga ina bana ka ta ka ai ka bun ka peni ko yan ka buta kiribes ka kayen te meu roi metam speaker e ta ku te rongorongo ko to paroi e kai na ko te tau te ko to paroi ngai na ka ngai ino ko roi ai no ko ira roi te pota namet ai pun tu pa ira inte to pa ai pun ka pene na no ye yari ta Kataumwane ayo ai bukin the land rent abaka ne geris nage ero ko te tau te kan ka pongana ye pe ya karaka era kan na karaka era pota ini meruru pa e puto ka kin ka ben te ya so ire kana makuri era nage puto ka sagi konan to pa ta ka nganga Madam Speaker, na karigi makuri na ben. Ponna ke anjo na bai. Ponna ke te beto wana jo na ba. E kono ni ben karigi makuri na ben ba na ben makuri na poto no men. Ponna ke. Sina ke angana ki buru-buru ni karagi. Na te tau te ka angkai. Sipunti meto an karagi makuri. Stay meto na ministry and create more job opportunities. Stay meto an nani second seki karoya. Atuna baranga skaroya. Sikaunga yeti in private sectors pana anarikine ke ya business. Awan na beskaroya na ko ya private sectors. Sikaw nga ya pa na develop pangan bura ya business on employ na bare ngina tinasin kiribas. Ma dogin detay sinatatan ko agi ko nan toa pay tinasin kiribas ni ka makura kin ka pen. Yei tiso yei tutuki. Yei to korakor. Ma agi dogin te maro. Madam Speaker, kana supon terari ki tono menu. Awesta ka nga yang ga itani business bana no Christmas. Ayasira, ayaro. Awan ni roi na beto in kanganga. Ena buko na pakariken te mokuri atete. Iri na ba teron dikirak. Kanya pun dikirak na ba. Jono ni menu ke Christmas. Sanatara kanton. Sanatara ari tabuaran tira ina. Aperi ki te millennium pakakao ki apai kai. Metakan tani nga pa na mokuri na kai into wana tena no asi to wana ministries. Anaki kai yang atoa. Na ya ministry na kon tau meto an tapiya. Pan kan ya kirak ke tia peye. E ko nan dikirake kiribes kana ngai rasa mengamen ministries ntau wanine ko kono ndo itabe o pon tabe wayo ke ka kono nangan ko the line in Phoenix pon the mata ministry kana kono ran sparing ministry of line and Phoenix Island development sina develop down on men aska ngai ara ministries pasina work together as a team nagena be ye te nano agar hinaki ya ometa ika anakonan karika te mwenga boka yon Christmas ono ni kai yon te ni business to amen no meroro wari de kayo Madam Speaker boto kan ana makatauman te te kayo ibuki na ki aki makuri ay bukin ateren rents yagi meroro yon are leadership commission na yarapatani ya kan tiono ni me gakai tau te Manga Kataumwane yo ka kaok para punangina na pa kan tiono ni me aki makuri na e kara ko te sa makuri yon Christmas yon ta pueren tirai na kanton si meu ya tipin a terari makana sikari kirake ya Christmas yon bai ka mais ena benefit kiribes banin nan panawa yo Madam Speaker ya buto ka te Biira nang kakawak tarakin te botan no meta ka makuri o ke ka no a pe ya re disina tautea ka pane pipi ni meu roi men manena sene boara ki tena no yo asibia buto kan te yang ya kangai setara menku saben tara menu nagi kamasa nangana ki toni meginak yei wana mira pa kaumi teta bu akona implement wana mi ana nora ki ana kapai te botan namata si kana koroko ako makuri yon te tara menu
Korap mano meruro yo Madam Speaker. Ya katokana pa uwe pera kribes te meuri te roi o te tapemo korap Speaker. Korapa te minita. Sino ko na sa meruro rin mina. At sa te may Rairana Karikirake o ano po Botaki pe ya. Ina ko yung sa te. Raba, Madam Speaker. Para po tuta na pangai yang hindi. Puro pa ito tuta na ngai bitag tuta na. Au meruro panaw. Raba ni kita yo kau kay man daw tete ti yon ti pira yo. Jadi tadi mati. Makanya ko pa ko ti Rairana. Ye arayo numan yon ti Rairana ngai ti Rairana peran. Mauri na pente yo. Kami ti Beretitenti Kauoman Beretitenti so Minita ngai ren kapet. Pananti ti meru kan peran meru. Taku kau te yo na koste me pananti Rairana puta ti pira. Amon te kau kayo. Yon ti there's a few the leadership or the karakakin the land rent. Me te pai e katira ken te bakantay yo. Kaka Auria pa akia ta Kauoman yon te pin kaka staraya pa ngai na kain te makoro ti Rairana. Kana so te pin kaka tuwana to kora ira ka purora. Ito ko naururing tay kana ko inanon nokos. Nako dito makatawa na Kauoman na Teuea ye esen Kauoman te pi me onu te million. Ito ko ba staraya pa kaka awan pa ko ti Rairana kaka isoy rontak manin na napin ya kaka yanuro ko na pa yas papakan mga papakan na kay manin na napin ron to week ay karapara pa pa yari to ngay akit kayo na manin tipin pa ipon pen mo me uroi kay na pen kitibes to bakit manin tipin kaya to yari ya kimena yon ta Kauoman inon te yo ipon para rin karapari kiti si Teuea kaya sa na pen nora ti Rairana. Dahil ka na kwari, anapin na rin, nung timen niya lang ni men, ang inipin na rin arutak. Ang ina tinanaw sa nakataka, akin tipiyaki, may apun kaparokin ng warekaki. Ay karaparik Teuea ka, nena ko ay pa, yasan kariya, yasan nanaki, pininti na ina, kosa yanaki. Ano po po, titan, ayo, yakidirik may main, yakidirik no yung tanti, yakidirik may main, ay karapatay iyo pa, yas parik, ditay iyo. Kaya san to pa ya TKP kaya san Auria pa yanaki ono puwa titan ayo ay pon takay sinan pon dondak yakin na pa ina ko itiran tipin na Rairana may sausay ka ay saki punya ina pelikiran ada ponsuk kana ta tuwa na ri kana trip takay kayo ay pon pen na tipin na wani ya kose ye ba kawa kina manin te Teuea ya ako kita yakin na pa kayo ena nang kanina ko kinapipin na kun nakin naron na rin may na rin sa ring kita kangang ay karabalik Teuea ngaya to ya cost trari di yang cost ti tekan tipin naron ta Kauoman tayo me ta apun ta wak mo na Kauoman Teuea kanuan tiniki anak pato yung ora iro ya kain na makoro ay mga nang ko na takasine ya ta puro takasine ang ko ya pun dondak ay rapat ana kanuan talaga kayo ni Teuea bukin ti tipin tasa kina ko taw bukin ti Rairana may punta ko hindi ti ap mo ko rin kitibes sa tapen ari pon ari ki po kayo tipin ante ana tayo mga yiri kanuan na nakataratan ay kararo ko kada mga pun karo ko manin tipin na kun to ni daw ti tara ay ta ko paano pa yara ari kana itirano na kana mga pun kaw kasi na pun kinikin pa ante ana tayo mga yiri kina pari pun lukot kapen ante the speaker tako pa kakaw kinon ta Kauoman ayo ngay na kain kitibes ay kasipon no na sipon pa din ako non ta Kauoman sa pon pensan Kauoman no mayangar tapi tayo non ta makoro kana sipin non ta makoro sipin ni satana pero ta Kauoman kana wak ko min non ta makoro ay kain tayo pura akano ko ay Kauoman yo tapi tayo edi kita nga non ta Kauoman tayo non ta makoro kana akit tinandi post ay ka ya kunan kami niya tawake mintenan visit das kunan natek ay sta ko paan si kunan na ben dari ngabutaw meron ta Kauoman sa men non Teuea antay ayo si kunan natek skara pa kin ngai tayo baka nga sinura ta Kauoman na tayo ay ay apol pen ni pero nga papunya tripos kami katangay natin Teuea skara pa tan ta ka way kami na kay finance pangaya akin masuwakin na pero ta Kauoman ayo ay lipos ay tako pare po na terapat tari. Toko bita te PAC ari ngayon ang mga karawan tara min tenan kapel man me kanike man
ari esa na penegati Teuea ka pe ena di pe ana pe ana mana te kiribes ana po ira wa sense ai ari ye na pe ana rapata te PAC na taru aron ai aron pai ka kana ye takangang ai karabata Teuea ka bayar ari ya pe sen nori akin na ko kanga kai ai bikin ana Katauman te ako ati kana stala na Katauman Teuea ka yon te se few awa yon to ko pa skara pa eri kai na pa kai tara pa ko ri ke na yo skara pa Teuea ka pa te tauron tayo na ko to ya ka men ta re ya to mina tayo na mga pakarik te se few noron kai ina nuwaki na kai ga ya ki koro amma nang kira ko nga ya pa ya pe man na ngairi skara pa ta Katauman yo pa ya ari ya san no rap ay no ari bay maina enori pa ya ari sa tayo pa era waring kita ikribes ko nang ya mga tugi ron te pakapana pa ya ari ya pe mo man na skara pa ta yo pa era pa ya mga karuwa ki mewo te milyon ni bukimi kain ti tinasin ikribes o kain arab makro ati Rairana tako pa era pa Teuea kayo pa ito pa nanuya to ko na kaki ya kini kay so ini kay Mwakuri ay kawa kita pengke ko pun kwataya pa ta ko Mwakuri met kawa ati yana Mr. Few kana kwataya pa ko Mwakuri patukin na mga kini kam deep branch ayon kay mga tunga na takanga ngay na ta ay sa mga pupuyin kakaya ngay to ko na kaki ang ko deep branch mga iya kawa ko na punta kana dari ang Mr. Few pa mga tunga na takanga ay tarari kita busi ari kawa ginaron tirikira kayo sa Teuea pa enang man ando ko titito ke kanga enang man ka pesek ya ron pai Mwakuri ay taraki atau pinaron tayo na kawa kanang puripen ng ATM tan ari apon sa Maria ko may na kati digiti tirari kain ti se few ke anto ko pa ya pipit na pero takatilain matira ngai iskaw may tiraron to mo ta papun ke ari apon karawa ya kay ni pen non tayo ari kiki kana starari ngai ay putuwa ta kangan desa ki metos tara hindi kaya meteman ini kar kaya ipon ta kara amo may ngingay ay kama karuko aw kara ka mga yon Christmas ay mga tabi pa ya pupusi pa tira ay mga wakit na yaman na pariya miss out ayan ay man tapi tay yaro ko yaman Christmas ya miss ngayari ay pun sa mga busiya ay tirarik sa mga busiya te Minita ay te maisa pa ya tara yori kilo yara to yon kana sinora Christmas kanga ang ina kara ape na ATM ni kapen ke ang ayay te kara ano ko Christmas kayo kay Christmas ATM pa ka naman akin nakanga pa uwata na ATM ta ngayon ang kanya ara kara yon narap makuro at Rairana ay tiraro yang kanya ilang ni kanga ro ko yin karo ATM yon Christmas pare pon susunok ay tirangin na to ayay ta kay ni pay na to te Beretitenti mase ako makiya kay te pengi pa taw na ino kon karo tinan accounts di karo ana to wana ya pero karo ya ATM kana pa yang mga ake takanga ilo ya kana pa sa tayo ipon to wana takanga ron kapaki na yung manakana pa yapon na ko natin na ko na konti te office ayar ay pun parana ay na to inoron tayo na ya kami te pa ite minuto ay bukiyari kana pa yung ake ya kanga pa yapon to wana pa ATM ani sinori kay patuwa na takanga ay mga siya katayin bubukya rakana kana imisa yaman Auria Kitina Te Beretitenti ayaman ang na rin napaka inaron na rin kanga ya ko na mga pay na rin mina pa napaka inaron soon kanga tara na pen men nang tikikara nang kayo rin patwatira ya pa yari inaron tayo yari na kayo rin tamad yari miss out ari ikaw kayo pa men inaron pa Te Beretitenti masa te katamero ayo pa yung tamero ari kinikipo kaya ti kar ako antay kano ko kanastara ti jobis ti leadership commission tapo jobis ayo nang nikakaok ari apo sa Maria pangayat sa tararuet tinandi tapasinagi karoy makurin braki ako itako wi kay don monte tiaw sa iyo ke tay kano ko suri nga pa aro ko kain ti leadership wakan ko ti wanang kanwa ka upay patira ko pa yan may ngam ngay yayam ka kokoriam ra ay ta ko pa yu nang temero pa tidita si pinata ka upay mkiti ti sate ti Minita pata ko pa tayo mga tuwa na takapay yarin na ko angay po na kinuno ra ka ita ko pangkan ko nang mon ngayon sa po ko nang taraki pa ito
ina mon nan nga ndi ka upai me pun na ke mai mai ai tau pa yo era pa ti leadership pa katayen katiria na ko ni kiribes pa ya ka kawa ke ana ke ato sina kami ngo ino ti au sinte sina koroi roi spangara ngaira ai kai tante ni koroi sina tabero na kon te botan no ngai ato era pa kawa ngai to kawa ta Kataumwane ai no kon ti obisa yo pa yo kon ne koroi tapen tira an operation run the obis man katara na tamero ibukin tan kai didi tai kanarok ta sa kisi tanti pendakoy tan sa korupok anyone na kitiran dita ayo ang kakawak ana pa kanuan Kataumwane ayo digirigis skoran tara tiran branch ayo tiran branch ana kainara ba ko yon tirai na sa Teuea pa apen ti Teuea ake kanga irisia me angina Tokora ka mena yon araba ko ati Rairana ye pe to yarore ye pe tamana ye pe Beretitenti pa sa Teuea pa tayo ki kanga ada pe na nak men takampan ono ka me ka yon ti Rairana ante yo mga puntuan kanan tamana ngo na kaya tarun na ape pa ye te wari amengo ye te wari aro ko ki yang ay pun na yakora ay ko kakano ko taman nako ya ay akora kaya mina itire na payapon tawon na yon di tapari kanga naro apon mga puntangin na tuwan na takakaroy ay kaong te iyo pa karapari kiti Teuea kani kayo pa ikipera ayo ay ikipera tiran Kataumwane tenu ay ko bukin tari meuron te kiribes ikai daki ng tao te me kaong kina pera ispun ka ko panara may yon ramo ko na tinan ni boto ka ti Kataumwane amon pen te tamero ayo ya Teuea ba Kataumwane ayo ngai ina utara ki tirikira ki nakon kiribes dai kanarok oi kayo merorog te speaker ai rara madam speaker ya to kai Ora beresati ya busiko mic. Ai nora de ngkai ai si puo de minis ai puawa. Ara sa meroro ri mina sa mga ngamara na tain kana sogi dana rin kato kita ka. Rama de ngkai masra de
Sari sana ko meroro. Ito pa kantaya yo. Nakain ako ang kantay na kunti anas tati te makuro ya makin te mende ang arbot pinto kasa. Ano ko yung te sati. Sinda ba tibiti madam speaker noron karikan na barate ya sinunan an meruro na bayon ti Biira ni mga Kataumwane ng batuan pugin mo utang awop mo ano lay mai ni kan ko meruro pun ka ako pa sinapundiin an ka maurida ay non ta kantay at mero ayo ay putay ma tarun Minita kain na pa makin ka mauru ko na koy te takamaitur te teman maitur no koy te bidi matam speaker anam tebura te presidents ta Kauoman presidents Minita te dia tan takaitara ang ay ta tanti ka spend me 1000 yo apun na raputan namin tage ang orana ba yung pakantay ay kanda pa rin mauli Mauri. ko te bidi matam speaker sila ni kataw atau ko sinakawari ka pare hapon sen impeni meruru inon te yo me kai ba te buwa gi taratari ba to sinapusi yite ta Kauoman presidents pare sa tay ay uwang kay na ana contingency warrant sa ki asan an te begin on te sa yo to one hari CW 01 ibukin mo tanga wot no no hore CW 02 o tanga wot man me ot te bidi matam speaker an bantay ka ano kung ko bidi matam speaker irin ka awag na ba inabili kay tenan TTOs kita kaparparagin digi kanuan to contingency warrant ay kan sabay pero ito na sibu siya dito mita kana yokunan te Kauoman presidents to spesify pipay kan ba aring ka awag na ba ibukin na betera kanuan na ba te maruro te bidi matam speaker ay kawag kay maruro yon te tenan mga Kataumwane kita makan te military esan nang anak yan te suwan Maungatabu to buar wawa yan section 3 sa te bidi madam speaker the US ko pa sila ni kaitaw mo na konti ta Kauoman presidents ma kanya na sim ay bukin mga perong te Biira ni mga Kataumwane yut sa bed kay te bidi madam speaker sa Teuea tugunan may bukan te mga Kataumwane yu ibuyara po to namtan nari etekina kari te CFU kite temanin nek mahul aton nari mo ka itaw te Minita an te mo isa pa esan nang anaka para wana kami atata me ngayon na pun ka itaw dik nakaya na tan mahul aton anak ampun nuri si sida kimen trige ka anak apun nagi au si sida ge san te bigya bugya po to namta paidain ka itaw ba asen nanganay ayamiri hari na ko nakita kina ko yan on tayari akay na no kay bubog ay ataw ayo ya kawin na ba kayo pa te kaitaw ano pa na yakan rap mo ko makin no ko yan on tayari ska na ko yay aramiri hari akay na no kay ti ID card ke tote o tirarik ang ska na ko yo askte bubusi pa tira tay ka kay na no kito ay kay na raputan namat awa kay ka na bantayari yo aka na ko na banaya hari inerin to sini mandiri kay ganak kito sini mandiri kay nakon ari minat sa pay ay to ba sinirin nang ate kaita wata karapara na kaya artan mo kuri naron na asan to ba ay kay na raputan naman sa pay takawod sa pay ng kanyo kangan naron ti mga Kataumwane sa pay naron na punsan ta kinagyo kanga pay ka ari kang ako bano ko kito pay ka agi taw te mga Kataumwane eri asan te bakagi bukin tirigan sa peri ngay no taw kang rin te mga Kataumwane sa peri ista ko ngay pa en te bakagi te mga Kataumwane ibukin ta pa yari na to tan rin nangata ka butaw te bidi madam speaker taron sa tayo ba namakay na ikanak arin ko ra to kantino tiang tirarik araw si yon makin ay ka asan diri akin pa ay ka asan na bandi kita kabuna pa inoy otong ang sebentar terari matanwin adar ara kuswi ata terari se beti madam speaker subun ko na nori apa
Amun nan kan baka kita on Botaki tabai kai Deputy Madam Speaker. Kaya ngay itak pa energy na pa kai non tra to Te Manga Kataumwane yo. Yang nan yo pas ban kasukan konti te Teuea kai non tayo. Me yari ki pai ka ngaton nakarindan te tayo te Deputy Madam Speaker. Ano busiya te Teuea me Minita kita on rigi ye sa bay. Karon to na kasi no ba haratan irin to preschool Deputy Madam Speaker yay sine ibukin yari France inon mo tanga wapi ma awa wap man mew o yay na ba haratan Mwakuri ka rin ka batanan na observers ay kati me na ben soy na berikin na pa yari France inon mo tanga wapi mew o ato wana rin kan ya ngaya ang sabon maruruwagin na ba inon tayanak kangaya allowance hartaan Mwakuri kita hartaan nila to workshop noon tiriri kaya anak ada nakay kang tanununik kaya umagi yon te Teuea ka ba ano ko mayon na ngayon po ito naman to te ni men may siya ang kero o te kaya kanya kaya ba kana ka mok o sa kana ko ang yarawin si minat sa pay man te tayarin karon kayo to sa kinabasikan mo ko to an apa Mwakuri kita biwa ke kasi kung ano manabi ng tayo pare pun natay Te Minita to sa pun siya Te Minita Teuea tirang ke nora kay na bayo ba to ingen ke non te trari ta Kataumwane to erik pati to na katabitan Minita ke to ay dikit ke mga non tayo te Deputy Madam Speaker Deputy Madam Speaker sinati te matuan kay to ang karaparap o tawan na isikunan tekni noon tayo para kawag ka nga Te Kataumwane Te Manga Kataumwane ay kawag na pa panara na persin ako naan antibigyan na pa noon tayo ska ito para po isang teknik kara writer pasirin buto ka Te Manga Kataumwane yo ang meruruay ka na awari kaya kan te Deputy Madam Speaker sa kato kayo na pa wapera klipes at te meul teray at makpasinrap Kurabate sati sina angan kam de sati mitaraw tina yata temenna honorable tongan beya kwa prayeta na on de sati Kurabate Madam Speaker ay may na kano ko na pinauran o meron yon te Biira ni Manga Kataumwane yo e bondi and itay ma raw ni tarawayeta ani ko taki met taruwe Kauoman te Minita te sati te menna nangate pana ani ka maudi mo mayroom te Madam Speaker ma kainam taybura ara presidensia kaliniek o men presidensia kaliniek Minita ka kam kaliniek o te tilitan ta kaiter o pun ngada tanti o pun na ano officials te Kauoman presidensia ay karo ni dalam tayay nanti mewo te meron nga sa ka maudi na kam te men maudi meori ko te Madam Speaker tawi ya pun nang dawat te meruru yon te at Biira ni Manga Kataumwane yo ay yagi kandan ni kan kanana me tapi si wo gitu nu ay kay konandan ni popokin ante piki bukin aw magoro ti tanoit tapon te pa iti tapon te monte pun te karapara pa te kaito ngai konan noraki ati meton akakuruan nalun te mane nag maguri ana ti meton papa kan karo kay penitirik atau iyo ay sekarang pernah pas kakak tahu ya sebenarnya indang panara sekarang payah ti atau ti Kauoman presiden so ana official sa kaya ako na kapupunga ti Biira ni Manga Kataumwane yo ako na orang kinalo ti tayay si kakak tahu pas sekarang pernah kaya ko nanti ti katimatuan kapapakan ti Tamale yo ti Tamalin lagi maguri Metapun ti bubusi yo ti kolir. Paterang ki ekonan systematic karon kapakana ri. Ti tayan ningay yo, ti pungan ningay yo, ti namakainan ningay yo, poginan ningay. Ayo pun ti matuanan terori. Ano ko na ni budget ti ara po to namin to pan ningay roy ye. Ano teriya ye, ki kangateri ya moan. Mga teriya yan mukan. Mga teriya ya rapelin. Away ko kan ni konandang. Ni Kataumwane roy ya ay Kataumwane nalun mo yang ngayo pa ni ngay roy ti tayo
ena konan pakatau yo tanga pun te teran te bubusi ko rio ena kon te Kauoman te presidensi kai e konali ka te matua te mani yo teran ki konali pen ka te matua roi taina ena pun papa kai Jero ena konan na tai kai te ape wa tara oita pan te pongan yo te na makai nan te tan ena ki ye ayaman tawani pun te karapor po te kai tau ye yo to pun te ko rio te sira ka kan te kau si pandang ale te panan te tara oita aro di tara oita te ndakan te akati matuan banin tiris kai ska ko wa kai te tara oita pandang ina le apa ye ka di sira ki on peso tara oti nena ai ari si pondia ina ngati te panan karapor pon ka kai tau ai enorek pan pun te matuan papa ka ai ari sin ka todi tante iralon te tiriki ai yo topun tiriki ana ko yei te wari ome te rogi tarawit topun rogi na moro ka mais me yei te wari ome te rogi tarawit o yei te lan supervisor se ka akam kura kina pane tera ruai tan wari ome ye ya contract ya assign ai akana pun no panau te lan supervisor se ka yo o ki e men te finance in mangan at statistics pai ayamani ni musrao e ki moapak pai tani ngaki ko takira kente te Manga Kataumwane pai elari ni na mangana to iburi o warwari ka ngaki te Kataumwane ai e mokurun te ran de Manga Kataumwane ibuki te na supervisor si ibukin te wari amat na de to yo ya ai puro roi kind statistics me te na supervisor si on tra otine yo to ati me to le ta manga ngkai te na supervisor sai kai pasu me pa kai ya ai ri branch in kai ni se ya kam mo krai ya sen sai ne ye ni contract ani kana pe ni tapi yo ena pa kai ya ai ri branch me te ran ki to e manga no te yo te Kauoman president sakali ne ko on konandang an dua min de ya bubusi te na supervisor sai ki hasen ko ro te moguri me se me pa kai ya ai ri branch so tao yo te ya aka kau ngo ye pare asen data ki met statistics in the finance so swanga ki yang kan dan na ana talinga min te Manga Kataumwane pai min te Manga Kataumwane ya ka pakaki na pa ya ai ri branch ke men no tau te poki ni Manga Kataumwane yo ka nga ke na rona ai ri branch te na supervisors ai ki asen ko ro te wari o metan kana no pa so tau kana so tau ya kabine pati te kodio te bubusi paterang ki e konandan ani no kayo o ta pente kabine ka ponte te bubusi te kodio ari pone yo sira ki me ngai si kan kaspo pati te kodio di ani ka pa kan ya ayamane na ki maguri ar korake ke amamai ning andero na kan ponna tai ya itai te pati a ki bine na patai je Mwakuri no te tai ri ina ka pa ki pare ane te kangang kan ki systematic te ran te baka malike aria ami o ba na pa kan kayo ngi ki pa ko ai mga yi mananga yo ngi ana ko ya mi sa te baka mal yo kanga i te meton ran ron pa yamane ki so men pa ka abin te meton so men konan ni ka pa ka ki a te punto ko dir ta no kon te Minita ta pena men te maisa ka ni ngane konan ni pun nalai ni kapeliti aya busi ara koraki akia pun sai mel dike yamale yo pare pun tibai ka Kataumwane ek awa ya ki ora dia inang kane te mane ka Kataumwane ek yo inang ngaki konan dike ina lun titai ya abu busi ye te korak ori apun na tai ye ina pun dike ri ye ngeng ki tai ina ri mi ai na dia dike ri yo kana ro no pai so tau yo kan sa konan dan ni piria kini ya yamane te te korake ki asel nanga ya bubusi me a to rogi men te maisa ibukin apa tiriri ki yang ni men atau kan yang ni men i do wo tanga wo me tinu ya ki nang men apun kanuan te mayo kanuan dana ana didikin tahu na kona na presidensia kali ni ki ari tahu men wo tanga te pi mo wo kar khwang kai kai tahu kar khwang kai yo do wo tanga wo bi me tinu ta si so ndo kon te au sinte mari ayo te didike ki a misal ter ora ki ibukin mai ngiel ki ai
ai ko tapi yo spanga ye ka ko dapat te wo a mi sauti tran te bagaman amang kangangan meron tiritak in kai sa kabile pati te bugisi ngalano pa no dia ina te minita kariniak ya kalano pa ena kona sabun dan kabile pati panali ko yut ngkai kona ni mangari kiti Manga Kataumwane o kantani wati Manga Kataumwane yo ena kona anda ani bobo gina konti bugisi ko yut kai Kau sih kai te tapi wati teran au meroro ika na konandang kami ni pa panaran kana perpon ka kai tau ai na kai ti terawi tan ti Manga Kataumwane di nora ke pai pun ti mato ta paki ya ai don ti ta pati ya kai dang kai mo ti ta wak ori ya ta si nanti aga tapi wai kai ti sebai da koliniak ya kugurin dan di botagati te pila ni Manga Kataumwane yo ko nangana ori yetange arap Kora bate sate nangan kan te sate me Peru ya kan nek te mene ona po engran yuta atain meroro na ko te sate Te kora bate speaker apun kakao kena pa ke sana kala koi panaya kain rap makuran tera pakantai yo bukin ta Kataumwane nangan stresi panal kamauri sa pera mo ka mauri rin non ta maron tera ta pakantai yo na penen mauri wa kakao ke yo pare asaron Kataumwane yo ai te kaisak tapos si pai te buas kan te agini na na tas ki karikirake kan pe kana arikirake Mwakuri kana Kataumwane akin kai bukin te bodo na meta aga ukangan Mwane the leadership commission ada nani pun mga Kataumwane hero aya kile ke warga kana popon di pereng uwari yang siuno buta pun tanga yang ada ngani pun dagat riya kana ko kan ada teman magu sky tau senang ada kai tau ngai kain Peru ya ijara kan teris ona magina tanda pap wanga ya kai tau ya yang agak tahu bahwa tahu ya ma erke tera ko kai tau era pa mangari gara kai tau era gara man enda katuta ane kan ai bugin manen de manen nak Mwakuri pon mais di bang otapun de million ara ke ka kai saka ke yo bar pon chuana ena ko ena kai saka nganya mga ben te tau ta kan ore ma ana manen Mwakuri kana yaki tau roi de buina de million de buita pun de million kana ai kana ka boto wa mi ante Kataumwane diri kana nganya tau roi ani kana ana ko yo kai saka ata perayo bas na kana ko ngai boto ka nganya tera kana ko gine ke pare asaro yo are man nage sen de basi konan nage ta gine tai na Kataumwane sakat sana ka sudu yan tera teman nage Mwakuri ji kan nokira te Minita kai tau apa ye era ngai yo friend de Facebook ate the Ministry of Women gang era ko ngana ba friend era ko na kauring ye orun kan akin de boma pakota na pai punta pe yang ana bate tabun Mwakuri ayo ipun toy men no ora ina baron to aki angai te men na are tabun gua ramero men do workshop Minita ko karinek asapun kyo kina pen mino asapun mino na ang kaparao ra kana Teuea gitu kan kapiroro kon taino ya pen utai bare mga ye scenario inne be wine taina ko kana senatete pare ye ina ba ami unai na ti matang na mi obvious sa mga katayan tete ani kilibas pare ai wa ko ra ka bon nere ti matang kai tau na Mwakuri na ibubuk ay mga puntan Mwakuri sa ngai po si Mimi ba ay tiyakin grupo itara grupo kay tiyakini hasta po ma haki warekaki punake warikia atana pun ko wa de Minita itoy kanangan nakatutor ani asan nangan sa grupo ni kapiruro ye pari ka ngai karaya me mama na ko biru ay ako kinako ma'am asa po sa nira kanon ng ko sa yo ano ko ade mga kinman ko ma'am umanta kami mi tiyakin tiyakare Di mga tuang iya, emelan tu narik, man kesa no biru. Ayar ko jamu ta yaw na ta man na abin ito may. Ay, na very ito may kuno na pen ito may. Awan ang hirana ito may mga ora ko meri. E bunnes lo ta kari ta kin.
Ay tira kata ri tira tabaga ka umiri ikai tahu wat Minita ngero kana po mayo kanya ka aron kan wakina parang ngay kaya ko kaya ko yamata awamata ani naman ko kaya naman ko kan wayo na be bugira ayo ta kanga TSWO Raji kaya pun taben na tisati pa ang ori kirona tira ta kan karagan ayo ang ori kirona aki ako na nigeng ako si tabor kanga ni kapan akin na kita akin sa di maragay nakagina rin tayo nagyari, ay rawat din kaya agri rin ka naman. Pare kita karaw tayo ang angay, tutuko kayo, ay bugin na rin, nakiri kayo, ay bugin na rin. Akya, ko silong-rong ay kaginakan, ayat sila mga kinapahanga naman, naiiman, tiririgari, aris ito ang kami, titempo, aris ito ang naman kami, titempo. Asabon namin minaminanap. Kung naging matawag nga tayo kami, Presidents, ay kay, iriyan, peka, setengah dia mana yang nak koroi, yang ada mau mainin, apa nak guna amun tu mau mainin, sakit guna ni kaitan, aja enggak, hati kerja bayi kan anak mereka itu anak kau ya, cerah, tu bangun mana jual, anak akan suka nabe mereka, memang tengah kan sila mga kasih, yang mana mana anak mereka inaron, ayo enggak baik hari ini gitu, mana kan norak, acuk tapi mana yang baik siapa mana kan norak gitu. Kita pas ada kayak mana, sabu sih mana kau kayak mana mas, ayam mana, ayam pun suka nak hina bete. Ayah kan ni, ada otak kamu pun kayak Minita, ayam mau kini bara, ada busi, yang orang mais ada ni mau temerian, atau pun sih kau awak yang kayak kamu tahu mana Karikirake, Manga Kataumwane kan, si wabi mati nu temerian, tekan tadi nggak, enak orang bukin nari, enak pun suka naron ayo, yang kalau emang akibat kenapa, omongan aja kan. Sebenarnya tayo ka tau tak, terang kaya ko nang kaya tagaron na ikay. Ay, ngayon na Beretitenti, ay pun narang Mwakuri kay. Ngayon pun disati, ngayon na ba TSWO, tapon round sa Mwakuri, round seti, tapon na kaginanap, pun seti, AS na ba WO. Ako, sa nga tuwang itarapon, ako na matarapon namin. Tapon sa ikan, pwede kasi nabuhusin ng to, tapon ko lang ang makas. Karena kau kira itu mana, ya pun kata yakin kata marah kira itu mana, man bayar orang kaya diri, pun ada yang ada Beretitenti cuak para pun sabun biru yang ada bangkai, orang pun tuang itu Minita kekuruk, asna biru, apa nak gopot, asna pun biru orang apa menuan nam, manti tim ni Minita, ayah kiko sabun biru orang mangkin, kalau kau tukin, am tim ni Minita, ayah irian ada foto kan, sekarang kau ada publisi naon. Te Beretitenti ADJOURNMENT, yay. Ano po kaginto po ito namin ito pa? Nakatamaro kita rin kayo. Yang kita, kikiya ka hindi mo ay so, amata. Punusi na paro yan, mahinging. Ang nakikonan na, sugun niya, inanon katabi-tabi yan, ayaw dyo, maayari rin ako ni Kangay. Magkano pa na ututan na Madam Speaker, sa kawarir ka na ba para ipensyon ito na katunungay ka. Ay, ito kinabayan drop. Karapat sati, nakan ganit Te Minita, nakarinya ki Honorable Matsin More sa natay meroro, na kayo Te Minita. Bapak sabi ya, namun naman parang kami Auria ni nga. Ari-ari ti makain na Mwakuri nuka na kunti speaker ako niya makain ng typer at Presidents Kauoman Minita din takaiter ay tati nga pen ay pun tanong ora kaya nga tawag kaya kaya mati Te Manga Kataumwane ayo panante mewa kan pen ni mew sabay dito ko mapunti nga nariyang nga punta pa yan ang wariri ki Te Manga Kataumwane ayo para po isitin mo uina ma tapi ya kata kita di sebelah karena setabu me kaya pun kami me pun kau bangga pun di toko siapa yang temeru, jadi tahu mana yang temeru, ay pun butuh kakin jauh sayu. Mainan untuk butuh kalau yang kami me harus untuk butuh apa sekarang apa di setiap biru ya pun seperti itu, apa pun nanti roy untuk butuh, ada kau tapi kita bubusi atau kata temeru, ay dia na bete bubusin dahil ko pun nanti roy te buto kas kanta nga yara ko buto kayo o may dia na te bubusi pa kakaya nga naman
ngai katira ke disabile kanga ta yen ka ka ke mai pai yen na ba mani me kara banga mi kama mi na ya minita atira te ke na ke disabile e pu to ka ya na ko na bete ai pun kanga pun notes ya na ko na ba kanga te taran ki words te kita kai ka wari de ke ko ngai ya ko ni ka me ka te potan no mata e ko na ben me ngai pitana nu ke to ni ka me abu botan te potan no mata ngasih te yen te kai kana iko na manavia te ka para bu dengan aruna pato na ko ki kana ana te ke to ra ki ya ki tawa te ken na me apa sih ya kanga pun ibu ni mimi ya benda pun dia te ken na pa song na pa ngai de minita para untuk war potan no mata asamina ya minita ngai to kama pun kara pere pete te pa ya kami ngowak ki ako ma pun mina ino te tau te kanya te pa ya ino ko te me ngongo e me abu ya kami mi ya kana konano ya kikiras ke temane ang kami kamami na ya minita kanga ya katira ke de pa ino kawo kana ya kitete sa beta bangan ya kana wa mo ra no kare nang kanga yo ako wa kay minita na para sa tiya yo nang kay kana yo kin ko ngora ya bri kara beta yen do ko to ya kinang ke ang ngani roi to ko patira rik yang imata dia sen kapara de Kauoman Presidents was kai tau na kapara tau pa yasya karawan ni kapara nako ay lang tiritir pai ay ka ako nandi ginan ng Mwakuri was kai tau ya na tan Mwakuri ada benar tanda pa kau mente the finance o te muasa kura ya asa di kapena na ayatain in koroya betira ako nan mga kami abu buat keton kangan noni kai no ya artan Mwakuri kai tano sarani artan Mwakuri kai pato to pun tanga karon Mwakuri pakaya to te pete ako nan mga angan kita paituan ngai ya karo te paituan aswang ke bana anak angai yo ngai ya kangai pas ka kai tau dia ati te bubusi pata ka ko pare pun to ko te pete ya aki ante anak roroi ante anak kita bespeno me skai tau te yen meroro ka ata peka ki ba e bunnis kana ko buto ka te paituan idea mete bubusi yo to te kan ko to pangai ka ngai nang kami mi ko buto kaya ngi awakan ko yan meroro stawu yan mga kanga ya kami lumino bino na pa ito putan naman tayo pun dari kasi na mga tarayo baka na pun puto kaya ano pun kana ko na puto ko o te bubusi diyan o ta kani mata tay diyan o to tirana ri diyan kanga ina konsipyo no kontetera te butok ako na ko to ko ya ano pun kanga ina sa to ko ya pa stawu ko yan ang ngong ya kinang loy di ya mingwak sa banda ki kuri aka kan ya kunan ya kan nga logic dira te meruro anga banda nga ino wa ibun ti lagi pa nga to kay na ba minita ki to sesan makurin ton ayo ka nga sa banda na ki ba to sa pun kami ngong ay na ka para purin ako ya to tan meruro ki tawana ana idi kidi kami ayo to morara ki tani kaya sa ko po sa mga yakawa kiti kanga ti tira tuko to kanga kaya tanto agi me iro diri kaya kangay ta pun karaw tiya ka nga sawo ay po sa ba mo ti diri ka makakangan niya amay ya po ni mata baka no ti diri kaya kana ko mga pon tapin the finance kiti minute the finance ba na wasa na kon taw sin tayo na kana baya kaya san ni usa na kin ka po nga apan nang benin tiri kan ani ta baya ka ngai ipun tang na lugya ngai sa bay pa to irori kan ya to sa nang kararo us karo pun puto kaya ana ko bidi na kon tisinan kun der ko puto kaya na ko mga bidi na ko to kaya tadi kan meroro di sa tiya ko ni ana ko puto kaya me ang putok o ang katamero ana yang ana ko nori to ina katamero akidi to kangai ya kay to pa na kangai dik kito na kangai ana ko ni konsipyo na kon nare te botok para ay te botok ay punta pa ito wala kanga ni to wala de sa bedi akatira ke takawan point sa bedi ay nakatayan pa chop te bedi kanga to sisira kita bewa ke ada pa kina ba iro yara tante ya to ya ko nandi kana tay manu wayon inda to ni kaya kay ato wala te sisira ke kanga ya
Ate yang jadi ya kita asen koro tu pima wanu ayari kami na isna nukun kiri pes so akai nanu ate manian ya kita kan mea tata na beya yon naru nare tai pun sana benda tai kini tai kana kori nara policy ni tai yo pun tai koran dikem poi ya an yang an tire pada kang atu koran na benda kang ya meru wakin dan kan pubusi batera ke kami tata ya pun tai koran mon te ya bare amina isna nukun ki awaki na aki maguri ya orang yang dia papa tahu tera ya papa me aki maguri aku na apply te tera te teman ni buku kayu kalau kau te ya maguri es makonan mangari kena banga akan tokak ke kangane te wana i uringa ke akan ate yakina kinarun tera meruru bahkan akan ka kriya pa ako bayay na temen ya suangai ya nasiya mina isinanu ko pa ari bisi tawa ka wali nan ki apun private in kana kuya o katang dia tibo bog tu tanah pari ya ki makuri na siya ni nano ya ki wala ki mente tau te ka pun ngai ya sarian ka mata ada no kuya ni kangai nara porsin te yo ya ki mo akin taito no kuya ki ya konan dik na kuya ayo ka ti message na ba kita ya pun konan suwata ke pa ka mata ta no kuya to karo ke daw dik dik ba yo dik ya ke to na siya amina sinan kuni ki bes atau kainan wa teman ni bubo kayo naron dari emang ibun orang di kirun te Minita te muasa pun kami tu apa pun te polisi rin kawai pun ngayan apa ngkai ya pun kapungan ya tapi wakang tanah sisa lagi na bayon tananda arang ngati kang ngati tanan unclaim marang ngai tapi ya mga kiri ken te tayari mina MC na te Minita pun nakatayan da gawin ngati tapi itu apun kang barto ari Mwakuri ki beto apun tapi ya to aro na bari nang mais tu amat kanga anak kabarnya nda ni meroro de Minita di yang ini benda kayak kai lagi anak pun kata Mwakuri ada ya tani Mwakuri kai ya ka ape kutat senang appreciate kita senang kakak tahu nak ya tani Mwakuri pasal kita bayar bibit pasal kita bayar atau yang kanga atau akiangan cekarangan sebuah asimin non so kita bayar kau mesti temengon net mainging temengon kana ko menga reconcile ako nan nari isimiraram matemen ay ako na ben nak yang anak ki puntay ka ko di sabi bayde at the payment ay non di tempa giya si minaroy ngay minan daw mo ora no pa era wat turok pa ay te taraya ay aswangi de finance ito di saman ari ki sa karaw tiya ka pa ay te no ina tawa ke ba ina mo kira mo office ara ko nububusi o ngai ako pun kira te Minita sabun ngai naki Mwakuri mangaya ayo tabaya sabun ya bangaya aran dari taru war kali mo wari yo aya ya bete de yesta video aya swang matsam akan pun kina ya kana kama kina panga mi foto kan ngai akai sepun kina ya asa ngani eme maka mauri kot payo ngani kata ki itaraw atau penanya nang kainan waktu tayen kuawa kita tanan correct information may do yara tan Mwakuri ke may on nabe idak banya na to na sanang kainan iya banay bubo kinakonti to tekangan ante peti tanan nera kita to mga to sibana konti to reconciliation ba ako nan mga simiraro ya kakyang na to wana to ya ko nan mga kameuna to wana ya de kakyang ari kita ya ilatit ya kameuna me ilatit ya ko nan nak yang anak ki akan ya nga sinang kaunga apun ko ngai tanti to nga pwede ngai tanti sabun bubusi ba sabun pwede contribute sabu ki ara potan namat kangay na kami ngari kasaka tay to ikan na teman kita ito sa kapyaron na kana sabun pwede ni kari ke ni bubusi ba sabun pwede buto kay ara to ay karabay tanti ya may main ngai kimi na naman demuasa teri tan takay ta kito kinmeri away kayo wamat katay tangani ya kurak to pun tapi ko wari to nang dawat aya tapi ya apos kita mga ay mga buri na ay sina kahit tawi apa akaro to pun punya ibukin to idea ya sakina ban ori to mina ya kita we yawa ni Mwakuri to tira pasal nang karapai apa asen ki ni garo isibangai ya kakawa ay pun buki ara potan nomet sidia ini ngari sidia nga kahit tawa tau tiya kayo payo to na may bokonti ano po sintan wa apon do ta gidi pes arang ni kukuri apon ngayon na pero ta tembew nokon arapo makuro ay kakakuro apon kakare apon yeye kami ni kangariya iya paran na pangati akakin
kagin man ame nga pon kariyo ara na tuwar mga desi stay mato ani gigiyak o stay mato amitaw te kayo te tayo nga ara kaperen ko na sa tayo pasaberen nagi kororoy yagi dapat tayo ramakuri ako nan to espera te tayo tuwar matuwar ta ibn ya kagina beratan makuri me ipia noraki ora-oraya Auria te bayar ya koroy ana ta sa ko ba yaban ng west pa ta yapon korowa kinagaka sa pon kawawa awan kan ta sina kunan dan din ko tutan ka ngayo tira ka mga koroy na awur me kaya papa te wa te madam speaker sina pon din kay taw ya hartan makuri ni ministry ka wo war pon ngayang kay ka amakuri ayo implement kan wan na motion na yo later ki ma hartan makuri kay yon na te SW mat samani Opo ni ngayon ni kapet, ngayon na tandi ni kapet, sabon sana ben naroon na riyan yakin na demen na tisati, yapon ben na tayo te muay sa opo ni ngayon ni kapet, ngayon kung kaya Bob daw umiri to, ikonan ni ikaw umiri to waran te pung, oy puni kaya kikatay na ben kaya naroon daw kapet ko na oy katay na ben karaya na ko iya anak ko nan to pay, si kami na mata de pana naroon de madam speaker ngana to yakinang dukon na riyan kanta ngaki. Meron kanta niya ba? Sabon, tutan namin, tutan. Ay dapat mga Kataumwane ayo. Ada kanta niya, anak ko ng mga chef, kita ng mga kakurona nun kanta, bayak yarik. Tetayan ako, okay, ito, ano mga kurona pinong karukoy lang. Panangake kan, takangan, tukin diri. Kana to ay takangan, di sabay, di pun naroon, karuan tuwak, ay na mga kurona pinong ko, ito ngayon na, sa kinuria, asoy claim, o na mga popin na, ito ay nanun to na makay na rin, ay na mga way susunat, kaya ngayon na si Asuswa hindi kiluro, awari. Kaya ito ay nang kakawag yan. Yan ang kakawag yan, sinakikiyak. Sa kape niya, ara ko na. Kaya dahil sa sanipuginak, patahan kayo dito, narama ko rin kakakuro. Sabi ng taupay. Kaya di ka nga ti, ito ang kayo kahit raking mo, kung ngayon tani kayo dito, sabi ng taupay, bukiyara po ito naman. Sa kikiyak, hindi ko rin sa pangarap. Kau ang gana ito ay, yakilo ko na rekamkanta ni ngayon. Narakanta ni nga, oron mek. Pun yon kaway na. Kaway na di system na kun naroon kaya nakakanga tebewa tay dita gitu kanga ton tirahan dis matira asa man dita na panaya kan naranu kan kakaitaw pa to mga nakadiki disin na pay ito ba ay po sita po na naroon ang kami tali na akin man titira alis taw mo pun akia ako ko ran kaniya ita pa yan na kan kun nang putan namat kun tabi mo batakrap kata kakaitaw kanga anya pun dia yan tekinak kakaitaw was karapara kamana kakurona nun nayo o kaya mga rakari kay dapar kanga pun nani kanga takantani nga si ikan tekin na ikay ti atam speaker pa tragi pia tiki akakinayo me anaki diri ki to cost to one to one ke to ti tirat met the motion yun na araw sa iyo ba nang mga kunan ta kanga kari wari at yung ura ke ton kunan kami ako o ton mga kami ako Nayari, kamara po nito meroro, ang kanayay, sabi ko na, ito ko ba, ilang buto ka, Te Manga Kataumwane ayo, naroon tayo na, o aron na yung kay, ikura pati sa tayo, ayaw ito kay. Yakan ako man akong te lidan ta kaitara, Honorable Cecilia Lambon, ibigin na point of order. Sa te? Kurabat speaker, isikan, kangasawa ito bayang ba sa po may, yakabara po kaki kan wan arameroro pare punan arameroro menteitere isikan keta otante Minita pare etekin es foto kaya me sabon kanga sabo mesak foto kaya ki kanga anero teka te tota ane me to ba te meroro narameroro spun ko sa res foto kaya me Kataumwane me paia ki tenan sisira ki tenan ki session kawaina yakarawa ki inte tai ane to ba yasunia kinna Ayari si sunya kinan ba ay tabira ay ito ba nang kakawag yan may tata pasaki spukto kaya mes sisiraki oskeses yon kaway na karo kay titaya karo kay o kaway na Kurapat sa te? Nakan ganyan na tayo meruro te Minita karinek de melna Honorable Watte kita kaya ena ko yung Minita. Te kurabam te deputy madam speaker minus kana kona bet meroro dita kasan te beka yo sapun tisi banar ngameuri non te pakandai ongayo meura teu sayo tan ora
ni naran Yesu Kristo ada pun ngai ara sariri akum de peren mauri korapa te matam tipiti speaker ada pun sasbun sanda kare de pirayo na si tata te tutana yon point sa kistau ba si ente ana baye doana te tipiti madam speaker te takan dera te Manga Kataumwane yo te Kataumwane non nesan dagin aki ya practice dari ngaya amat ya practice dari ngaya amat pataya ata te budget awata supplementary budget ke ata ya ausanya kay mereka sampai debor kamais tira te budget tira supplementary ahang ata ya kay mereka ke kabaran ako na kay te piti matam speaker stabu mayor emanga krog te kanga emanga iyo keron tota ye nge krog te budget sa banner na pantagnya kawa akain no tan kroya te komene man koraki tan ba ko akua ame sutaratar ke aisa kanono mek nge sa kanono ngai tagnya kita bongai wa ya ki perongaki naron ya ki perongaki Mwane ya kurakeke ya kurakeke kemun ka petra kariyo ti 25-26 budget ke nanti akan ngai pun kami merah te akan ra te kai no ya kita anda pako nan rede finance baik kau ngai ya baik kami merah kurakeke yasan kami na yetai barong ayo ma pun pa te Kataumwane pun te Kataumwane te tau naron da te tau ani naki tau ina mangarangin tau makanaro na pa yakitaw ye kaway na tuwan yan tiswanga yayo tira te supplementary ye wan ne kaway na stisas tawa angin taw ta kayo tawa tira kaway na anda ya kibure ma te pa ya ngamner ya swangi le kay pa ti naron na ya ki perongaki na data to naron dira te list Kitlan rents. O sa tayo pa yakisa tira te rate kite tira te Botaki. Na maintain the budget. Okay? Ibukin the consultation. Yan ba tira? This one yung mga karog the consultation main te Botaki the rate. Okay? Pairaw the land rates, land use rates. Best pa sa the consultation mindra te budget. Ngayon ya sa kabakak yun tayo 1 kayo. Yes, ang nakatira puro ng kami kaya pa. Sabay ito yung tira land resurrent ikunya sa value ba kangan ngam utara emir paki at tau te kaysa ngagira kya teori sayo na kontempo de besant akia apun nakya bayar ari paki tan na pep asesana ki tan na pep ke tau te kay kano akia kana kinamtin na peya mas pat tau te kayo giro ko awu wa taya karaya tungon te montay e korro kan wo tenga wo maron wabi aka kira ki abi de besent ke te maron tenga wabi an wo tenga wo tungon ko anga ya te kai trapen ko men mawa te wo de besent an kai e te meten no ya kan te mawa de besent ke ita ko ba yesa daginak daw te kayo yang karawan na Kataumwane ayay kariya buwan ke ya ki puni yang iya puni ngai ya karawan na Kataumwane ibukin debotan namata atu kan mi bukan ayo mandan wakia kareken riya tan na bebe agis kapungan ya pay tau te kapungan pay tau te monte bubur ayo nak yek no noraki ke angayiron de betisin dari makaki kakira kek na kunu tara Nakira ko daw tayo kayo, tinatawag karoyo. Nakaro ko nung tara. Ay kay beka, kagabi na kung tayo kano, kagita ko tayo kano ko ba? Ika hangang haro na. Ika kami ako. Ki? Karakentis no ki? Tiris kakira kena, ika kami ako. Nakira ko daw tayo kayo. Iya kami ako. Pero mi ako nakya. Ngayon pun, ay kay karoy pa. Ibugiya ito po sa namta. Sagi ibugi ni karoon na nabuwa. Na ibugiya ito po sa namta. Sabi, napinyo ko doon. Sa mga kakira kaya kangakarakan po ya tante ke sa mga nguriyak
Aki ang ina makar kia bomi. Ma amira usgia bura bomi. E ko wat sebeda ya burang kai pura. E ko pun burang kai pura. Kamu tahu ya nara. Ara ibu no nara. Ara contribution no nara. Pai ka tengi nara mo ko terari. Ke? Kamu tahu man. Ya kita pura. Ya kita pura. Buki ara pun nam. Sekarang kari kira pun nam. Mari kita. Ayah buri kini. Para jawari. Yang bura kai bomi. Ya kita pura. Ke? Desa baire. Tepa ingat nari nan Kauoman point. Ada tete yon ada tadruma. Yon tebe ate kini kerang ko. Anu moro ke pai. Anu moro ke. Awas pokos ko ngkai intaina. Pana era na tori min tepa ya. Esang rawaki. Ya kibure. Bak rawaki. Bak kota ki kai. Tayo tapol ka kinas. Ingkero mas numero ya. Asa ki ko nante yakin nei kai. Sa ko nante yakin nei kai ya. No konte sayo besan na katris. Ako manay maya. Okay? Sebayo kay sana na kayo Deus pasang kabungana. Resan kabungana masnar. Sang kari ana kayo Deus. Nakon naris kabungana sa gira. Ana na kayo Deus. Ay pun te paituan. Okay? Ay pun te paituan. Ay kun an naran te payu dengan aran na po onak ko. Ko minta Kataumwane kay patayang overspend kita ra. Sa gari. Ay ayo ngayaran iro the corruption. The corruption. Asama ta ko sabat. Dili ka pakan tau kay kano ko sabat. Ngiyang nga Kataumwane tau kay kano. Ay naron na yo. Ay sa pass. Ay non nawag tau ka kita na supplementary ka pachit. Esa, perde at the final of the year. Ay ko. Ana report tay. Ko doto tang karawat. Tira, doto ding. Okay, begin. Puri pero ita Kataumwane ari may sinari ari. Wabo tabung dimbilyon de pero na bang ge. Ang kaya ka report sa yung ayeda no spend na no. Kaya ka rin aki. Esa. Ay kam kompon no spend na. Ay kay. Ngam nero ko de BAC. At BAC ari puninek na menteu sa iyo. Panang kami tu ara yo ko kan katangin na onteu sa tubo namda. Pati pati tere ka bunay ta yari. Yo spend ki underspend. Yeah? Mata ka bonu pai. Te madam tibiti speak. Te ka bonu pai. Ken ta do te ka no. Ke? Ta ka bonu pai. Paya ki ko ana ri boss te BAC ikai. Ke? Ara ngai na ka kinata roi to waki. Ya ki ko ikai. Anta ingkanne anu meroa teka benemane anta ingkanne anu meroa bang mero kare sito kon teu sayo so banako ari bo tabari ngo tenga tibi merwo ngo tenga tibi metenua ya asukai de metemo so mi yara yang ya ka putiji dra tandi bo sai kai uang ate buina abuina ko ke pai sata isa sakara ko ke mina segunia bai ya kiro ko non teu sayo ana repost BAC. Arti BAC ya katiya teu sitai kano, teu kay kano. Aw BAC kay ya patante kay na. Ke? Ara wins. Ke? Amay sa yara wins. Ani nan tayari kay na bukan teu tay kano. Aki ya kay tara. Ari teu kay ika bentak aki kay. Awara wins ko ra kay. Paano ka po na tara te benefit hari na no kan kay ko kay bin kabungan na rin man daw diya kabungan na rin kiyak ay kawar yak yung siripos mahiyara wins at imetua nananay yan okay at imetua nananay ay panipukar di tayo na yan ang panipukar di tayo so trayo di sa gaya ngayon wari kung timetua naran na okay tiyagin Mwakuri kay itimetua naran na pati corruption okay kabungan na aking buka naman at boton namt Pagi raw Teuea, nda? Ni kawara kaya tripos, nakon na matan Deus, pero ako kilibas kapungan akin doy yaman. Yak, na era pa. Ay kaya, sila katiria, nakon kilibas. Pa itapin tapiter ta, ti Teuea, mas nakokyo kayo, panitaw tayo kayo ang gero ko, ay kinapuni pa. E kosinor nang kaya karoy. Okay, ito siya min na mga anak pa naman kesa agerion nagyaki ang wan nagyaki sa medaya de budget pa ayo yaki pure pa ayo kanon diswa mari stagi lagi ba ang kwa sir sarangin kamongoy anda
nagiparo nga iro yaron narara aka sebenarnya ya di narain kara utek te meroro kiliba songra te tau te kayo kai yero mondo tau te kayo ai kamura ita te suwa Maungatabu ai Mwakuri me te suwa ayo anuar ke sama Mwakuri me te suwa asme mang sekwan ka mang te suwa ngai no Mwakuri me ragi abon te yang me ragi ana ipon do me kau ya te back bay ai pun ta yo yam ta ya abon dia ke back bay ai pun tok straight nap dawa ya kiri ke angana pun menurut se back bay na back bay kabur ya ke kona kabur ya ai yare ai kai tapi ranga ya kai skai tai kai tapi rana ba kau ngakin tra tibo buk sinari po sa kispunya tai mas nagi numero yang karabe ya ke apun na agi kispunya tai kan ra mokro beto orang po to kana ko gerra asa karabe ya ya sindi ke yar anaya ka kau bari ko kita so kunya ayo ne besa gidra sakai ngi ngano ora ta ke yo yari sabu si no kan Kauoman ate de maisa enforce an kam makura disuayo pangana punya yes no yo gibas ba irin na ko de metawariki ke ka bureki ayah kuine betukui ya ki mango gidra mangkoro ka ginai ngayo tandi in the school ani arawat ka aki pa kayara ayah relief grant pa isme mau na rai mendra men DSFU ay punta ko na ko ya bayar ko punta na ya pag binang ko nga sa awante ka rai ko kenai ba kay mantibi ko rawal man kay ko na ya monte ya pa kaway na pinakangal tra yan kan ke te erawat narandra beti se fiu ai karioki dal nester no kain tamana aranna batra trangwarni ade te manen tro pai pares ka kawa ana sukoi tamana ya puta kare ndra de kapa e po ka te bag bay ai ya katenai te kapa no nari ka teno wai ya around mga te burigi ka this mens ka tena tra te bag mens around makakate kai te wo ki te may sinari round taraya es ewar kana kari kite ta to kai gau semangak ke ya ba wa meraki ke apun ingen dinda de monta yar amila kuriya no ana ma irin to ngono iri angai te ko nata yang kai sa yang kai bikan meraki ya to tonga kita mana ya po ta kare kap ya po te ta kare kai aya po ta kare semens te tai to wana Angkam, kami orang mereka, tau nanti buat tubai, ke, pada yang putra, kena tim itu lagi nayu. Ngayare, senakau ngayara buat nabi nakin deh kai, pada, ya osnak buru-buru yakin deh kai, ya kau ke, om tay kai kaki Mwakuri, anu amat Teuatu, anak kari kebai Teuatu, ke, kau ke, mas nanti kaya ngai nukoi nukapong narai, the finance na bagira saya kaya bangan anak mga tukitu karon nira ay pakaman pa yapon diris na kono pa nakya mga wawa na kiran skuskon ante kay madam speaker ya kabarabure ya rora panaon kabarabure ngano na pais pano ko meroro yon teo sayo na yo kurei muska meroro nara pe warte meuri tirai at mo ay puto ka tibiya yo korp Korapate Minita, nangan kami di sati me yarore, honorable isi taka na tayo merore na kami di sati. Madam Speaker, erapati inga po ngayo di bakan tayo yung kay maraming mga regre bautay. Tayo yun dahil kayo yun ang maririk. Ay may nanawakin ako. Tanda pa rin kami uli ang mga kain na raw. Na kami uli ang kain na raw ay mga ko tayo kami uli kain na raw Nako mo di Madam Speaker makain ng tayo po the presidents Kauoman Minita rin kami Kita te kaitera ay natan tantin kami o nage amin te ruwayo o tanong oran kami na berin daw o na irang kura te meruro yon te Biira yo itaw irang masin berin te gini pai kanang kakawak pai kanang ipungan o gintera
Ngani ya kawari ka ngai ni ngai po to katira. Ipo to kati pirayo bukina. Ari apa nang mai spai ka nang na. Anang ay masen per nori masen per kini ke. Ai re kita beto e wa pa to ka ngai ya ti menayo ka ngai ya kari yang ani dia kan na ni yang ore. E ka ngai ya ki paru ma ki ro ige. Anang ya ki go yon nan. Pare siata ya pare ti tau te ka nang na. Ya san ka tau anak ka man king mana ka di ibu kenyara botan non mata king. Apa naron apa? Si dia di kongunan ai petinan ka tau man dari masen te kini ke. Aku nan ni se sindai no. Ke naron ka masen penen da ko sinan ko wo. Naron kita kinto nga kali na kini kita man agi nga aki atang na tipo po kino pa ena kariya tinan na tapo kana ay ko tau ti kapen man ko ye ti kapen ti kapen man o nga ya karo kinaro na ye to punya kia akia purena pare ti tau ta kai no tera ino kai na ya kai na ana po tan na meta ke o ayo te bayan ang anang kariya ka kan dai ka kai na per kain kribes ana atang na te kapaya ke o nga yari ayo ya bukin karo kinangkan ya kan akia rana ya kuna nani kata wa kari satan ngatira sa kuna nani ni bita ti pira de menayo ya sine mga bita de menayo kin mga Kauoman sa kuna ya kuna nan satan ngati tayari ya kan na beja me dai pakan ti kawai se you know mani pagi ke tan ti tabes ka ti ka ni ke o ti me ba kata pagi kuna mo ko ti tapi ko na me wa ti me tari ke kuna kwa ka me tuan tira pare kang aya kan te tua kuna ni kana o te tua na kon tira na kon te bayan ang punga bukin me te botan no o ya ka ni tangan ta ta kayo no ra ana tangira ke kakawa ki na botan no me ta yo bukin karawa ki tira te tua yo kan te pira yo pa na ma karawa ki tira te Kauoman ibukin ake ayale ayo ka nga po ni bona ngan na si bo to kari ki tira ko sa na kon te sa yo pa ibo to ka te kos o man dai kai sa ki nei kai ta ye tu da me kan de na tam speaker ai Karapate sati inora ana mic te sati me ina nos te menna honorable Dennis Oisan Kamki ya ni putai meruro na kan Karapate the speaker the madam speaker menek dire ki mai kan kameuri ngami pa ya pakantai te Manapai te honor na kom te madam speaker me kan mabis te representasi karenek Kauoman ara Minita tanti apa ni kami ni ngapain ni ngata kumungara naran Yesus Kristo kan pera mo ni meuri apa no kan no sige ba na tete bugian de ai ba arari Botaki ka sa yo te Biira yo ba te Biira yo nang ka pare te Kauoman ni kaya abusan bot meroro ye na sinasi meroro to tarangan siguro ko ya kahit to kan nos pa sa tayo pa ipungan bugian na pa kan nos nga baba ko meroro de madam speaker ba ay po nababag yung nos ke oy tangin na meroro na nga babag yung meroro me katari nga tatari ya pulipan yang hindi meroro oy puri nga ito takapenya kita imiu me kag pa sina kota bananara mor ang kahit to bugin te Biira te to ko sa yo ke basina po to ora nga te pote kahit to no kami kan tangki kamasan karote tumakuli bugin te Kauoman yo kan impes na po tiga Beretitenti so na tan Mwakuri mit finance kawato te banan kahit to no kami yo te kain te mais basina po ye o kain te kaitara ka dirida ta kaitara apon kami ay nga kam puta ka sa iyo nga kam ituta na tirari ka ti mirana ki kabara na ki sa kaitaw mere panan sa muni kaitaw na kami para panan ta bimi sa taya pa kam nang kukuray inori kami kam nang kukuray para ka bosi karata mi no kan mi amor pare ame ami tabi mi ang pundian ka kay kam nang inap kam brak besin na spell botaw nanti yang wala sa tayag na spell tati tawa ka tayag sebenarnya pa ngayon kanti CGP kaya kaya daw tayag sa kayo yari sunumagin dayay tering am tapon mais lagi oh terapu kina basilang goroy Mwakuri agya kata sagin ori ye kaya tering am tapon nay kayo
te kanwani mate ya sipere tata te Madam Speaker ye kana I te mana ga speno ya ya ro kora bagi traio ge kan ge taio ge pare ngai rai kai te ngom tabun ere kau ki be kau de ta kai ta bana si kora ta mi bina mi mo na satara no mi ba bun ara kam ti dari kita ta no mata te ngoroi kamata tau te ga busroi kamata I ba ni kapen na skara ba ngami na mi no no asa konan andaro na kami kami na skari ni kami respect kami ngayon dapat te arante timero ate arante te Biira yo ke ni president ihat kilo kami me awa maura na nos ina wore ko mero pa te nos se kari te Biira yo buginte to wana ane pon manentiris ke asa kama pa desen no te manena ki maguri ke ata sari ke sel mero kina Stangka karabarap te remi te meuri tro ya tabu mo nei pesindap ya te kila pekai Karapati sate ya mga ora na mic te sate te menda karinek meli kuno ana Botawani mere ana ko te sate Korapa honorable Madam Deputy Speaker ko mga ngana yo te yo en dari sina pete te ni parani ka bauri ake asen te kak no ko te speaker te kanem taipura president te Kauoman Minita Beretitenti kaitara tante ni kapene a kainara mo koron kapene morare kainara mo koron kuno kami ora ko mi kanem pen bauri ako ka taran ya pun pen yarun te meroro yo antera te Manga Kataumwane yo ke ko ai men tapi kana pa na ya kainara mo koron kuno pare pun kakao ke te sina tapi kate te kai tau naron de tak pada ye pe karik naron te Manga Kataumwane yo skai tau naron te kanon te terate te Manga Kataumwane yo naron de sen ka para ke ye te mari dia nage te mari dia nage ka Mwakuri de sen pak skai tau buginan ye na bete marintiris ke to ora kan marintiris to ka kan pe ka nga kawak ako di topon kan di pega meruro kina kiyo ita ben dungora may monte meruro ni karukwa to ni karukwa te iyo ko wa pun derari yai di ba te tai ni bubusi ke andarun te Minita resen meruro na pe ye ka nga kakao pana ana na ko na pe tai ni bubusi te kari kita ai nonon na pe ti pantai nonon mer punte kin te Madam Deputy Speaker eng narap bokoran kuro wapun hari ya pun sana benta bekati tisya gitu ora ibugin na betera kang ara tan diri kang ai tan betera arun te yang ora te bekagi bugi anake tan diri di busku kang ai choi dikera aya mane mere ore pa yama pun kawato ori kinon te to te ke unon te teiu ke kang ai ere ke mane yakin te tera te arun te tera te ijeran te ana wagi te muaise ngon te yu te Manga Kataumwane yu ke to ngai bukan bubusi pare arari sidang dia pare arari ena kami una ki araya tandi dia kai mentera menti te muaise pare yang ne yari kai yamane musra andi te bubusi es bubusi engi bugin te tera te to te lita sub commission de ko are pun auto kan te tera te karon te sibangan te tera te commission na yu ai to ko pasui akiara kanganganan si boto kana pa yung era kana rap mo koren kuno bugin kan te katinu are te terate to atiris marintiris o sky to pa ya mga dekira kan tiris ngai kan ye na pa kanga arabu bisina pa ngai kana rap mo koren kuno ye na pati tanaron de kamatay 60 te kana pati bubusi bugin tera bugin te kanga te tiris bugin tapon aga kabongan agin teran dapat seti temenari metaroti ni no rete pe kana bete takan te iris kain te kain na mokoro kai de gena be tapon tu tapon dan no ngai dan pe ngai ka ngai gena para yung na do pare ye na be sesente te begi terang ke era ri wa kona ben hande ke boko ya kain na mokoro ke anga bonga ke pe bugin tera ai bugin teran i karigin na bati akan yo en kanga yete meruru te bewe narunda kanga yung en ti to ti arun te tapi ya kan ti nobis ki narun ti
to te kanga ngare ina Makin te putan to mata to iremin pakan to te ni Mwane ke o te pi ta ni Mwakuri area nang to nang sida te pi e to asbun te busi ta pun te busi na konte no konte te Teuea e to akun taraya bare ngane ya kaina no kiriki ta ni Mwakuri e tera puren kana akatira ke kiriki te tabi men yang ande ya bukhari kitera te Mwakuri bare te beia mais kanga ina kapi te Mwakuri e to e ko ai ya nang sida te Mwakuri yo atani koroi e isi tabi men e to ai to i to pa ya nang sine ye runtera aron te tain pakan mani o tain Mwakuri ke e terangke pun karwari dinano ne Teuea kantara aron tabu Mwakuri ke ana kaina nori ki karakan maisia ke ito pa akia akita ka ngane mais te tani Mwakuri pa yung ne ibibitena betera aron bukoy te botan namat ore kanga kan kanga pe kai nori yang kanuan te meroro atay pun wari ke pare pun osin tera te meroro yo ante Biira yo mendarap mo ren kuno yang sa puto kana betera te Manga Kataumwane kora Para patu sati na meroro ante tayo yo kaya pun postin te meroro yo ante Manga Kataumwane nangan kande na tay te Kauoman Beretitenti te Minita te Botaki ni Mwakuri bukin te mani o Babairean Karikirake ana tay sama pana ana Supplementary Appropriation bill ena ko te Kauoman Beretitenti President Madam Deputy Speaker, ko te apun bosin de tera. Meroro yon de te Manga Kataumwane, tanga ka kwantan nga para nang da. Nang de ano kometa ko wa. E bono se te tera runte narubuyan ka gen na naman te botan nameta. A momorik arun karon na naman te botan nameta. Iri yara botan nameta akya pun akainare. Mane wa kino ko na pun nga panawon karapara no itan meroro ay ka mais. Minita ka kokor ni ko tag mero minita taron botokan de Biira ni Manga Kataumwane yo adako na na sen teknik ta men sante de are ko ngan ke botokak ata mga isko ko no tutan tera de meroro are ko tag yaron te to no ko bukan de tera de Katauroi ang kita oron karwagin de Manga Kataumwane yo teknik norne to ani man kokrik de sen teknik ba ya ki parongak te Kataumwane yo te Manga Kataumwane yo ya ki kiras ke age de man ata e bus de Teuea ke ta beranga sen de ben ba te vise ta ko akan ka kanon tain ta ka tain te ko ya ki amanga pun ka tain manga kami me arun te tra arun no roin a bonganan Te Manga Kataumwane yo Deputy Madam Speaker. Tanda te mo yon na ri ki paro nga giroi te Kataumwane yo. Ta ko andor na kamnori te Manga Kataumwane yo. Al pun si denu te budget item se ka stata yon pa te SFU ke te mane na Mwakuri. Karakan te ris bukin te inara o te boga bukin na kamutan na Mwakuri te leadership commission. Ta yon te landis ke ta yon te SFU mo ayo are pun kita akan Manga Kataumwane yo tangirek pare bukin na betay ni mo na ron pun sa tag na temir sa te moisa te iri mo bukin tay bulletin man ab mo ko no ke are ngi saru kon to kin tiri asa ka te ya pa ito oro ay ka na kabakak pare kay ya kiro te bulletin ko kuna te ya kana kuna karo am reconciliation pa ro ay te moisa ri dauroi kabakak mai to kin tiri ka yar nga pun ka put a note de rata Kataumwane yo ante milan karo ay sia te Mwakuri yo te rata okay ang yang kan bukin ang kaya girin te Kataumwane bukin o tanga o men no me akariek ngan ya karo yan makan te milan teman yo ante contingency war de kan ko ye te mai sari ro ni mo ta pun te milan ke o an kan ibu kan de listing que manen de taba e pon que idea que también non de tera te Kataumwane que no tanga o me ro te diga para con ngan kai na te mais eso iniciar eso impo mo ro ayar o so inde de para te rate
o te wata te increase pa ina karo ke mo te ngai are e pon e sukula me tan ngate tera te Kauoman ke yon de karakan te dis ko ta sa ben karo ko ese roi na ro kina kan por ro ki te tera ngate te la yon te dis no es te akin da ke are iro te buta pun de 36 ira open point ira na kondar te commercial 22.2 buken te residence o te metenua te kate bubu ibukin dis na magoro no ayar en kero ko to ya ero ko es aru te Kauoman ke esa te ayar ande bukin an ke gira e katina ye awani yo ante leadership commission kan na punta masa wale na yo arta pun kaini simaro te vita ke abo wale pun ye ya po isbaro ko ta ko en ori pa e ka gira ai ka sini kita Kauoman a momori ke tena ko ande ai to pana ka ki bukin ka putan na karo ne mo gulai ngai yari ya ka dineng kan inte ari ya kan ya ki ta ko ta akita ru aki an ko ya ma ko wa contingency warrant na tu ona yo e pun en on ni ande man ka Kauoman pare sui ka bona kita ma ako wa ki esen ka bona kita tera te Kauoman me ka dia ka ya ante so me ngota pun na isen yari te Manga Kataumwane yo stek no be aki paronga groi te tra ibukin asul mane ka tenua ka stek no be aki paronga groi te Kauoman ibukin o tanga te dik o maro ka po tra nga pun te paronga roi pare ye nei ka suka me na ka dinat de tai ari se roi o bon roi runde ka Kauoman mander ne te akin gesa on yare yanga ki to esen no te esen ka patak te Kauoman ibukin o tanga o maro amang kaina kan zai o pa na mga yan the Supplementary Appropriation Bill naroon na even imatan taus ntai tari en marata na ba de Deputy Madam Speaker pa itawa ko sa tao ta kayo apun parong araya na Kauoman iman mo ko tao ta ngai iman no mo ko tao ta go ainan acting sorbo ginon din mo dirik in the finance inon no dai is men nore te kan wa ke ka ye the physical strategy ye the meet term outlook ar kona budget begin the 5 years ahead ge ka ro kita Kauoman ka hasimete te bookkeeping ar ko sika parent na bete te Kauoman ai ka ka man ka ke ro ya te tra ki te Kauoman pa ye te ta ki te kona ka kio ke ar no dai kan on na karau te kan alo web logo wa right angin te sigaro ta Kauoman dai ki kan pun si is a end in itself na renga ya ko but ta Kauoman it's a means to one end tera te na ri no on the economy ya ari on kan yari kan e bon ta tang no wona te ki na ki ta ro nga gro ta Kauoman pa karo ki ta Kauoman na bon no ya potang e ko ro pa sa si di ya kon ka bera si ne vi na bo ro ite ta ka ri ma ta ka bera Oli mga kadari ka batara, dikira the productivity linkages o tera ari kita insekta sa ikakako. Ngayari, ipon tang tarong agro, yaron te Kauoman yung Deputy Madam Speaker. Ngayari, kanga ikulinda, kanga katang ino, yaron te kineka, yaki tarong agro, yaron Kauoman itaw te akay. Atats pun kuran kakowa te Deputy Madam Speaker ba, kanong puntara te Kauoman kisi mondok, uwa tang atin mga nuwa, ang mais ni Kauoman, si te buwa tinipuy te milyon. Apun kabuat orang kan itu buat ini buat ini, ya kan bilion, kan nak buat kayak bilion, boleh. Ipun tu orang terakin itu buat ini buat bilion, na abu buat apun bilion. Ayangan sepuluh pa, agak terkabun boy, senting ini konan, nama itu buat nama. Tanda yang kan ni yon te, hari terakin tu yon te tera, ngaya kiras te arah Kauoman, gitu ada Manga Kataumwane yo, ngaka kuben. Tarun na te tan kaitar ta ko bano ko aru waran ta ko bano e ta ko bano ko ka kuri e ta ko bano ka kamera kina ida ko bano ko te yo ta ko bano ka kuri ke bari era ya ko ndis no ko ya no ko ya rapo ta na ida ko ba na ida ko ba mo mori ta de tari na menasira manera ke yonda mo ko na kuri nga era kaya dis ke pai to bai dari kinte da man da mau dari kinte ta kata kaya enang to uria na ke ta ko to anang da emang ada ke to na ira yang ngari ngari ke mana sek ta ke mana da ngai e garo pa apun ta ke mana e pun ko ro na ge ngai ari ta ko ban de mare naro de dak ne sek ta ba de ta ko ban ko nang imena pare na isang ka no one ka ba para
ye te teng asun ka pena mana segi ka pena roya no te Kataumwane sen ka Botaki ibukin na ye pai ga te ka Auria Kitina mai na sina kai na te ino te punto in Kataumwane te kana te kana ga e ki to ki te a ke te mana go te ai ngai ye ne te ki nga to te me ka ri bu te ki me ti kanga di kiangang te sa te won ta ka no ki pa sin te ru na ai bu na ke te ma ke na di e bonde sin ro na te ki na de round meet and the fisheries ona ga te ga ke te Manga Kataumwane a ya ke te nga ona ma ne ara no te pe ki te Manga Kataumwane go se ba ye te ma ana ta se ko ko wa na ta sin nga un se gi da se sa na ki ba ngkai ke to ese ni to nork ke to ese na ki de met de trari de bank ja ik mogelijk het dat de eindabend mogelijk het dat ik begrijp dat ze mogelijk toch dan kan ja ik begrijp hebben maar het ook maar ja die dan kai lu nong kai ta kai ko ke nong ki bes ya pen ta mal itu ko si ta kai de ga pun ta kan ko mu ta kan ka to ri ka atau ngana de ta pun ta kan ta ki ma ta ta arun nan de ta ta mo ri ya da rai kita ia sati in the tausi pantabetei sakate in kanongo at the budget balance or the physical balance the budget balance is in your own taken ayo si the balance that you met karikaman in Teuea or Kauoman in the kayo na sinaga man nga Barriera man na bai dari kita okay aran ay kay man ka no kita kinano pa in Teuea ka ina no okay okay awan ka na ngano the physical balance kan ngayari epon nang gawa ke snag nang karo pandete ko to ba ke teman ye teman mari darun de arun karo ke de Kataumwane ye be ko ona pun karo ai mantai awan de nang da era pun dei mata teman ai de ite ke na ke pangaro no pa ya pun na ke teman ata ya inde tau te ala ye ke tau darun da to ka be tadi inda de ta kana ina pun da ki mo te Manga Kataumwane ona ne mo ka te Manga Kataumwane kana haruna ba ko ha ke te nga ona mane nei kita no paste ka te Biira ibukin te Kauoman ai singan te kan no wa kita ta te roma ai sa Kauoman sa te ka te Biira ibukin te Kauoman sa longa ki bas ba ya pena rama ai asang tara de kiraro bas nga te nga sina sang mane ndara wa ki awan kan e singan te rama nang kai te be kan te Manga Kataumwane ko sa ba ye te maru ai te mana ta ora ta ko ta kine ka nga punya ina bete dera me kan ka ngata kan dikire kan ni Manga Kataumwane iwo mete ka ngate overall the budget balance ke the physical balance in the Kauoman ata ko bukin de diga o tanga wo men no ta se kuna ni montagne de pare esa ta kin de se ta da o mi de mandare the information and communication Satan nga mo sen esen mo danak an accounts ta ta paris na uringa o tanga o binawa sira bena basta ko pa ena deficit de Kauoman mentran to kinten ke san karo ki de audit ai sa ro imbo te account o tanga ki ron te tori da sanela a suguna pon to ken o tanga o nawa ai de surplus que terá o de semana ono hui mete no de mira ai o se cantan ngana ai o barco te dikin nai o bugul manen tika era ka yoan de ka tauna de ai era ka sinagi bi de mon ganga i bana de te bus que terá da ngani ko nganga moan te ande te tira te kaita te bus que terá ke la ka ko ndalo nga aki te aki ne ka ande ni yande ana account o te ma singula ba yen go te ramen o tanga o binawa ate singula ban to kin dai sa surplus que ta sara de mais o de semade o remete no te mira ai ta wana go grei o te madam speaker o ki se le ngulei ba i bo contain ara wa ki mara a to ka pena mona ka ko roia a singula ban to kin dai spun na ka ino ara kona le ta we live within our means eu sinaro ne gesen no tane ki te kan o tanga te o tanga na kan o tanga o mau sugune pa ye te raka ani o tabunte te miro na ne sentegen ata ka ok de madam suga tabu bugine ba ora ante o sei o momori to bungi pesa pani
e kau ke sina karoro ngai mata te taka te visit ke aga ngwa de era ka te kapene mane yo te karike mane para go ngana stia kana te ayo ngasta un te taka nang ka ma ke stia kine e nang ka bon wai di singe ba era kana ra ana kapene mane yo ana karike mane sekno no ba ite kana ayo basina kaunga ana ra kan tain ko ma de bete Apa nak di tahu tiang tuan nabi, esen mau era anak karikir mana tahu yo anak karikir. Kalau pun mina tuan nabi, ibarin rak aja karikir mana, yo ni karikir mana. Pun hani kan ada tu, mak tiba kau atau terus dan kita tirak yo nam karikir mana yo karikir mana. Energi insustainable. Energi ini kuna nak kita kabun wa ya ring dan orang itu bodoh nam. Nak kita ngai dah lawak kita tahu tiang ayu. Senang make sure tahu ko ba araka ngana ye deficit dan ada yon ina kira kata deficit dan in percentage terms yon rakan na namon tanya kiri bas pangana kiri kagan ya na geranda ka yon anara namon tanya kiri bas ayen kan kawan boy dar ya sebul make sure tano bana ye baba ka yan na ra karan no basina sina pun kalau de marsul kang intai sebul mai karo ya de bete madam sika ande pun ako e kau ngai na ban ana maroru onte te sati ya kan nek de man mai nos ala de akin eren ki kam to ba ki kam koram ami pache to e parents antu kintai ya ki parents ba ma ma tan de manga Kataumwane arin dor ne te akin nare de te madam speaker arin ke sintan o yera especialmente por the physical strategy ki to aron te dera to one de man strategy yan sikuran sila nga silangaran karo Kataumwane in a balance kita ina kari kita kapene mane yon te kari ke mane kita to sina tara ututa angin te sana ko fo de dera si buin de Kataumwane ina balance ke pare ayu orang derawa ngana sekarang orang Kataumwane mente kari ke mane se karo yo mente kari ke mane se kaya mane sekarang umar Kataumwane mente kari ke mane sina tara kari ke mane tempat de todo le development de karikir mana di kiri kan, asal sekarang orang kapene mana kan, sekna sekarang itu ada wearan sekarang orang kapene mana sekaya mana nemi, sek, orang yang ni pun tim atau iya lah, ada mana sek kapon point anu pasti pun kata yang Mwakuri, ini orang dah rekona de tirik tuan betul. Agar nang pun dor untuk ini naura, au merot, nak mana ngan dia kata, sesuatu itu mana mai Makin ada kan, ada tangira kopi ini dah, dan contingency warrant. Pas nak kawin entah sebab tahu itu sekarang anda antara Kauoman warekan de Biira, ada pun Kauoman kaya utan mau. Akan terapi ni kau nang tahu tadi nerun de kini kita agi buai ina loke, nerun de idem ente pakaman ke, seksi de warin de mana tak kemarin de SFU ada lari, aku yang sedih dari kami senang iran tangan kan, yang kata sebut sekarang Mwakuri ya, dia akan mengagai. Nah ita ko ba kawa ke bukin orante te au sei o ba ko ko ta min dara wa ke se sta to ka ho tu ne mo se ka to ko tu na yenga era yong wa se ka rai ma o ro mo san ka te ba saran de bote ka de efficiency ra initiative ke are ye competente ka to kometa yu na ka ile ko so orbo de tarak de nepo te ko men so orbo te ka un ingeno ota de mo asa na re ni bo ai sai ko tare ka te ndo ko meti yung pasinan ka ara mo ka bi ma ka ibai teras kunan streamline to the approval process nangaran ko rai bai ga se ore men agula ka desu ke pante betai sabun nang mina yon te minor ti to si the every day to asaguna da kan ni wadang are de distinguish the forest from the trees saguna the forest of the trees ke yan sakate ngkai meta ko sakate ngwa kun to di nu kan ti ga yo sakate bas siongo de alun de no sa gira sakate ngara ka ben ko sakate kapiri ma kai pain ka mai ya de to han sakasu pai kun de mo ma ito ba ka ke na te ba siongo mi tang tang asi sina Mwakuri ka de ka na anto pai de ya wa Otomente akan de Madam Speaker, ayah yang musika ura, umero ma. Tanah kemana ngada benang hari kau korang pelawan yang best nak ayah, autan Mwakuri, moment yang nak ID di sekorbuk, dia anak head of divisions, the director the nepo, aku bukan ayah
ya ki me suna ben karo kin te Manga Kataumwane ita was nang kuri ndar nei se ke tung tak dan te Kataumwane tai no pa ai pun te ki bas ngkai ai ka karo te Kataumwane te Manga Kataumwane asak si ya ka ka pun ora usi mai ma pun sim nei ne ai ya ki ben ngare kin dai ke pa ante ya to basi metang wasi mane ka kuna karo te Kataumwane ke te Manga Kataumwane along kona pa ya sang karo pa ya sang ka te karo ya ta era te mete madam si ai ya busi de vegan de Biira io paina te warekaki de monte Supplementary te karo Kora pa te Kauoman presidents. Kaya pun sa numero kana point of order de naim sa te. Sa vaide ibu usi paina kata ke okoraki te Rairana no okoraki papaki. E aki tau te mane. Yaki angai be yapen te man. I'm not a fool. Survived. Okay? Có những cái examples. But we did a course that you don't demand. Okay? Or correct survived. SNL ngkai men be no long. They are getting where they get every year. Did I attack in survived? I want to attack in survived. It's taking the Muslim or Yakamania. They get out the money survived. On the Kanganga. Or then you don't make it. What about the sate ay sa numero ka na mga Kataumwane te Kauoman presidents o sa nakalako ang kanito kasinan akya ano no ye ha ye o kyak ha isaki akya ano no ye akya ano ko ya akya ano no ye sate te Minita no ko Madam Speaker, yan as pangon to ngai kay ilang pon ay busik bateo sai re mor para. Kora ngai kwa kora pa te Minita draken te tai ngai ai busite no te Minita ai po ono wa ke ata kwa ya pon po asin terana re te ponga yon te terana re ndara Manga Kataumwane ayo sa kaitau to sa mga nora na konti nga pung terana re sisira me kaya kaya ke ba yon ne si start fresh ro ayo sa ki yes ya kakaitau rin ako imi na konti te berestes sa Kauoman na rin na officials sa Kauoman na kironira in ko tairo on ronira te Manga Kataumwane ayo te linda kaitaro po rin kami ni kapen tante kam kalinya ki kam harapan na mi merulung mi ibiyami po tan nameta de tayo ya kamusramat yaus sa mga pen guys po kikay tiyaw te buina na konti nga pong ya musramat yaus kamra